자, 우리가 지난번에 2장 말씀 우리가 살펴봤습니다. За бид нэр өнгөрсөн удаа 2дугаар бүлэг дээр явж байсан тийм ээ. 2장에서는 오순절 날에 예수님께서 예고하신 대로 오순절 날에 성령님이 임하셨어요. За Есүсийн урьдчилсан хэлсний дагуу ариун сүнс ирсэн буусан. 그 성령이 임할 때 특별히 오순절은 유대의 3대 명절 가운데 하나이기 때문에 세계 각처에서 많은 사람들이 예루살렘에 몰려들었습니다. Пентекостийн өдөр гэдэг маань тийм ээ одоо Израилийн хувьд тийм ээ маш том гурван баярын нэг учраас дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа израильчуудаас Иерусалим руу одоо цуглаж ирчихсэн байна. 그때 성령께서 사도들에게 그들이 배우지 않았던 그 예루살렘에 찾아온 각 곳에서 온 사람들의 언어로 복음을 전파하게 하신 거예요. Тэр үед ариун сүнсээр дамжуулан тийм ээ үнэхээр тэр Иерусалимд ирсэн хүн нэг бүрийнх нь хэлээр бурхан сайн мэдээг дамжуулсан байна. 그래서 지난번에 이 방언의 역사, 방언의 출처에 대해서 지난번에 제가 말씀을 전했습니다. За тэгээд өнгөрсөн хичээл дээр харь хэлний талаар харь хэл хэрхэн ихэлсэн юм бэ гэж харь хэлний талаар суралцсан. 자, 방언의 종류가 세 가지라고 그랬죠. За харь хэлний төрөл 3 төрөл байгаа гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 첫째는 외국어. За нэгдүгээрт нь гадаад хэл. 둘째는 새 방언. За хоёрдугаарт нь шин харь хэл. 세 번째는 알아듣지 못하는 방언. За гуравдугаарт нь болохоор үл ойлгогдох харь хэл гэж байгаа гэсэн. 방언의 출처도 세 가지라고 했어요. За тэгээд эхлэн хүртэл 3 байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. 자, 하나님으로부터 오는 방언이 있습니다. За бурхнаас ирсэн харь хэл гэж байгаа. 두 번째로 사탄으로부터 오는 방언이 있어요. За тэгээд хоёрдугаар нь болохоор сатанаас ирсэн харь хэл гэж байгаа. 세 번째는 자기 방언이 있습니다. За гуравдугаар нь нөгөө өөрийн зохиосон харь хэл гэж байна тийм ээ. Өөрийн зохиод өөрөө одоо бий болгосон. 사람들이 인위적으로 방언을 하는 거예요. Хүмүүс энийг болохоор өөрийн юу гэдэг зүгээр утга учиргүй хүмүүс зүгээр л нэг тийм за ингэх ёстой шүү гэдгийг үүднээс одоо харь хэлээр ярьдаг. 그러니까 인위적이라는 말은 조금 이제 어려운 말인데 인위적이라는 말은 사람들이 스스로 노력을 해서 하나님의 역사가 아닌데 노력해가지고 인간이 노력해서 하는 것이 자기 방언입니다. За тэгээд өөрийн харь хэл гэдэг нь тийм мэдээж одоо за өөрөө хичээж хүмүүс ингэх ёстой юм чинь дийчсэн харь хэлтэй болох хэрэгтэй гэдэг өөрөө хичээж авч байгаа тэр бурхнаас ирж байгаа биш өөрөө хичээж авч байгаа тэр хэл байна. 참된 방언은 은사의 목적에 맞아야 돼. Жинхэнэ харь хэл гэдэг маань тэр үнэхээр бэлэг авьяастай тийм ээ одоо бэлэг авьяастай одоо нийцэх хэрэгтэй. 은사의 가장 중요한 목적은 하나님의 복음을 온 세상에 전파하는 데 목적이 있습니다. Бэлэг авьяасыг өгсөн зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол бурхны сайн мэдээг дэлхий даяар түгээхэд одоо тийм ээ түгээх одоо зорилготой байна. 두 번째는 교회 공동체가 자라나서 하나님의 복음을 세워나가고 교회가 성장하는 데 도움을 주기 위해서 은사를 주신 거예요. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор тэр чуулган гэдэг тийм ээ одоо нэг байгууллага чуулган маань нэгдэж өсөхийн тулд тийм ээ тэр сайн мэдээ дамжуулан тэр өсөхийн тулд тэр сайн юунд өсөхийн тулд тэр сайн мэдээнд одоо тараа түгээхийн тулд ариун сүнсний бэлэг авьяасыг өгсөн байна. 세 번째로는 자기를 만들어가고 자라나게 하는 데 목적을 두신다고 했어요. За гуравдугаар зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол хүнийг тийм ээ өсөж одоо хөгжигдөн гэхүү тийм ээ одоо өсгөд зориулагдаж одоо тэр тус болохын тулд бэлэг авьяасыг өгсөн байна. 근데 이 방언이 하나님으로부터 왔는지 아니 마귀로부터 왔는지 또 자기 방언인지 어떻게 분별할 수 있을까요?
Тэгвэл энэ хайр хэллийг өөрийн хайр хэл юм уу эсвэл бурхнаас ирсэн хайр хэл юм уу гэдгийг яаж ялгаж мэдэж болох юм бэ? 지난번에는 제가 얘기를 하는데 두 가지 두 가지의 Өнгөрсөн удаа 모습을 알 수 있습니다. хэлж амжаагүй тэгвэл хоёр аргаар одоо тэр хайр хэлийг мэдж болох нэ. 고린도전서 14장에 있는 것처럼 통역이 있어야 됩니다. За нэгдүгээр нь болохоор мэдээж орчуулагч байх хэрэгтэй тийм ээ. 자, 그 통역도 한 사람이 통역하는 게 아니에요. 여러 사람이 그 말을 통역을 해야 됩니다. За тэгээд тэр нь болохоор ганц орчуулагчтай биш харин хид хідэн орчуулагчтай байх хэрэгтэй. 그 통역이 동일하면 그건 우리가 신뢰할 수 있겠죠. За мэдээж түүний орчуулж байгаа орчуулга нь хоорондоо нийлэх юм бол орчуулж байгаа хүмүүсийн орчуулгууд нь хоорондоо нийлэх юм бол энэнд бид нэр итгэж найдаж болох юм байна гэж үздэг. 두 번째로는 열매를 보면 알 수 있습니다. За тэгээ хоёрдугаар нь болохоор тэр хүний үр жимсийг нь харуул бид нэр мэдж болно. 자, 어떤 열매일까요? Ямар үр жимс юм бэ? 옛날에 제가 한번 경험했던 것을 한번 이야기한 적이 있었어요. Өмнө нь би хэлжсэн удаа байгаа. 자, 개척교회 할 때 우리 교회에 밤새도록 방언하는 사람이 교회에 등록을 했습니다. Анх чуулган тариад удаагүй байхад тийм үү одоо шүнжэнгөө хайр хэлээр залбирдаг хүн байсан. 그 사람은 그렇게 해야만이 속이 시원한 거예요. Гэтэл тэр хүн бол тгийж залбирч ээжэд ерөөсөн дотор нь онгоодог юм уу тийм хүн байна. 막 울고 막 펄쩍펄쩍 뛰고 막 가슴을 치고 그렇게 해야 속이 시원한 사람이에요. Тэр хүн бол тийм ээ уйлаад ханшиграал янз болоод одоо ингэж тэр хүний дотор нь онгоодог гэж байгаа. 내가 그때 그 개척교회 할 때 봤는데 이렇게 ингэж залбирдаг. 내가 그냥 머리가 너무 아팠어요. Энэ бол үнэхээр нэр толгой маш их өвдөжсэн энэ үед. Ингэж залбирч хасаасаа. 교회하고 사택하고 같이 붙어 있는데 잠을 못 자. Чуулган болоод нөгөө пастрийн одоо амьдрдаг гэр нь яг нэг одоо доор байсан учраас шөнө үнэхээр энэ шууганаас нь болоод энэс нь болоод одоо унтч чадаг. 자, 벌써 내가 은혜가 되지 않습니다. 그 사람 이야기할 때. За нэгдүгээрт нь тэр хүний хувьд тийм ээ тэр хүн ингэж залбирхад надад ямар ч одоо юу гэдэг ивэлтэй байж чадахгүй байгаа тэр одоо байгаа байдал. 정상적인 은혜가 있어야 되는데 정상적인 은혜가 아니에요. Тэр яг одоо юу гэдэг энгийн хэвийн одоо тэр ивэл нэгүсэлтэй гэх юм уу ивэлтэй байх ёстой байтал ерөөсөө тийм ивэлтэй зүйл байхгүй байгаа. 두 번째로는 그 사람이 тэр хүн яасан 주의를 안 지킵니다. 주의를. Тэр хүн эзний өдрийг сахидаггүй байсан. 평상시에는 열심히 그렇게 하다가 주일날만 되면 교회 안 나와. Энгийн өдрүүдэд болох юм бол ингээд аюулаг ирээд шүн залбираал энийг тэрийг залбирчаа ирнэ. Яг эзний өдөр болох юм бол цуглаанд ирдэггүй байгаа. 그러나 주의를 지켜야 된다고 그랬습니다. Тэгээ би тэр хүнд эзний өдрийг сахих хэрэгтэй гэж хэлсэн. 그 사람은 뭐라고 그러냐면 자기는 일을 해야 되기 때문에 돈을 벌어야 되기 때문에 일요일도 교회 나갈 수 없다. Гэтэл тэр хүн өөрөө тийм ээ би одоо ажил хийх ёстой учраас энэ бүтэнсэн өдөр бол бүтэнсэн өдөр цуглаанд очиж чадахгүй ажилдаа явдгаа гэж хэлсэн байна. 자기는 일 끝나고 저녁밖에 시간이 없대. Гэтэл тэр ажил хийж ажлаасаа тараад ирэх юм бол орой л түнд одоо ингээд болоо зав гардаг гэж хэлсэн байна. 자, 주일 하나 지키지 못하는데 그 일을 위해서 물질을 희생하지 못하는데 가장 기본적인 거예요. 그거 못하는데 그 열매가 그가 하는 그 방언이 그 하나님으로부터 오지 않았다는 징표입니다. Тэгвэл тэр хүн тийм ээ цуглаанд одоо ирээд цуглаанд биш анх шүү тэр хүн цуглаанд явж л байгаа бол эхлээд бурхны төлөө гаргах ёстой зүйл нь юу вэ гэх юм бол бүтэнсэн өдөр ирээд мөргөл өргөх ёстой тийм ээ. Гэтэл тэр хүн ерөөсөө мөргөл өргөхгүй. За тэгээд дээрэс нь бас одоо өргөл ч юм уу тий одоо бурханд өргөхлөө өргөлөөч өргөхгүй аяд материалаасаа өргөхгүй байгаа.
Тэгээд энэ нь бол ерөөсөө тэр үр жимсийн одоо юу гэдэг харагдаж байгаа түүнийг гаргаж байгаа үр жимс нь ийм байсан байна. 방언은 성령의 역사죠. Хайр хэл бол ариун сүнсний ажил байгаа тийм ээ. 성령께서는 어떤 모습을 가지고 있습니까? Ариун сүнс ямар байдалтай байдаг вэ? 지극히 거룩하십니다. Ариун сүнс бол үнэхэрийн агуу ариун нэг юм тийм ээ. 자, 지극히 성결하세요. За тэр үнэхээр цэвэр ариун. 또 성령은 진리 가운데서 역사하십니다. Ариун сүнс үнэн дотор ажиллаа хийдэг. 또 하나님의 의를 세워나가요. Бурхны ажлыг Бурхны зөвхт байдлыг зөвхт байдлыг бий болгож явдаг. 성령은 어떤 사람의 행위를 가지고 역사하는 게 아니라 하나님 스스로 계획하신 바를 가지고 역사하시는 겁니다. 그걸 하나님의 단독적인 주권이라고 할 수 있어요. Ариун сүнс юу гэдэг зөвхөн өөрийн бодлороо ингээ ажилдаг биш тийм ээ, өөрийн хүслээр ажилдаг биш, тэр Бурхны төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу ажилдаг бөгөөд энэ бол одоо Бурхнаар удирдуулдаг гэсэн үг. 그런데 이 모든 모습 속에 하나님의 큰 은혜가 있어요. Энэ бүхий л байдал донд ариун сүнсээр хөтлөгдөж байгаа байдал донд Бурхны гайхалтай нэгүсэл тэр донд байгаа. 하나님의 사랑이 있어요. Бурхны хайр байдаг, 긍휼이 있어요. Бурхны инрэл байдаг, 위로가 있습니다. Бурхны тайлхруулал гэж байдаг. 여러분들 한번 생각해 보세요. 성령 та нар 충만한 사람을 만나면 자, 어떤 모습을 가지고 있을까? та нар сайн бодоод үзээрэй. Ариун сүнсээр дүүрсэн хүнтэй уулзах юм бол таарах юм бол тийм ээ. Та нар ямар бодолтой байх вэ? 세기가 한번 보여줘 봐. 자, 성령의 역사를 받은 사람의 모습을 한번 보여줘. 어떻게 보여요? 인격적으로 경험 안 하면 그거 딱 고장 난 거예요. 큰일 나요. 자, 어떻게 한번 옛날 그 성령의 역사를 경험 못 해봤어? Ариун сүнсний одоо ажлыг мэдэрсэн хүн байна уу? За намайг юу үзүүлгээд би юу үзүүлэхээ? 빨리 보여줘봐. 그러니까 어떻게 해야 돼? 자, 외모를 통해서 보여줘봐. 어떻게? Би яаж үзэх юм энийг яг ариун сүнсээр дүүрсэн хүний хажууд очих хэрэгтэй тэргүй тэр хүнээс одоо жишээлбэл нэг тийм мэдрэмж надад ингээд одоо сэтгэл тавгүй авах гэсэн бүр шууд хараад л одоо ингээд тайвшраал ч юм уу тий ариун сүнс ер нь тэгэл баяр хөөр амар амарсан тэр хүнтэй байхад л одоо ингээд хүн хэцүү зовлон бэрхшээл бүх юмыг одоо жишээлбэл мартах ч юм тий жишээлбэл намайг өвчтэй байхад ингээд пасторууд ирэл залбирахад би идэрнэ гэсэн итгэл ингээд бүрэн дөөрн ямар ч юм баргаж игэрцэн шим шиг мэдрэмж төрөх энэ бүгд л ариун сүнсний дүргэлтэй хүмүүстэй уулз. 성령 자 굴리 잘하자. 성령 충만한 사람이라고 하면 만약에 혹시 내가 좀 아프거나 아니면 마음이 좀 힘들 때 아마 그런 사람을 만나면 그 사람의 성령 통해서 마음이 변화하고 기쁨이 충만하고 또 그분들도 이렇게 저를 위해서 기도해 주시면 제가 병이 나을 수도 있다 그런 믿음이 생길 정도로 그런 느낌이 온대요. 그렇지. 성령 충만한 사람은 그 마음속에 평안이 있어요. 자, ариун сүнсээр дүүрэн байгаа хүний дотор хүн ямар байдаг вэ гэвэл тэр хүний дотор бурхны өгсөн амар амгалан тийм ээ бурхны өгсөн амар амгалан дүүрэн байдаг байна. 그걸 하나님의 안식이라고 하고 하나님 주신 자유라고 표현할 수 있습니다. Энэ маань нэг талаараа бурхны өгсөн тэр амралт гэж хэлээ зогсохгүй бас бурхны өгсөн эрх чөлөө гэж хэлж болдог байна. 하나님의 안식을 하나님의 자유라고 표현할 수 있어요. 이런 사람은 내 속에 평안하기 때문에 얼굴 속에 기쁨이 있고 위로가 있고 평안함이 있고 때로는 긍휼이 있습니다. Тэгвэл ариун сүнсээр дүүрэн хүний дотор нэг тэгвэл юу гэдэг амар амгалан тийм ээ баяр хөөр за тэгэнгүүтээ тайтгаруулал тэр байтугай инрэл хүртэл тэр дотор байдаг байна. 근데 성령의 역사가 아닌 육체의 모습은 어떨까요? За тэгвэл ариун сүнсний дүр төрхтэй биш тийм ээ. Үнэхээр зүгээр тэр махан биеийнхаа дагуу байдаг хүн бол ямар байдаг юм болоо? 하나님의 그 육체의 모습을 가지고 있는 사람은 그 사람은 그 사람의 영적인 모습을 가지고 있는 사람이에요. Ариун сүнсээр
야, 이 갈라디아 5장 19절부터 21절에 보면 그 모습이 나와 있습니다. За Галат 5:19-с 21-р ишлэлээр харах юм бол энэ одоо махан биеийн дагуу хүний тийм ээ одоо байдал харагддаг байна. 자, 이거 뭐라고 그랬죠? 은혜, За тэн дээр юу гэдэг вэ гэдэг юм бол 더러운 사дар 것, самун, бузармуу зүйлс, 호색, 네? 호색 이제 색 어떻게 보면 이 성적인 음. 어떤 그런 어떤 그 뭐라 맞아. 뭐 웃음을 짓는다든지 막, 네네네. 어, бузар 그럼- байдал, за тачаангуй байдал гэх тийм ээ. 우상숭배, За тэгээ шүтэн шүтэх. 또 그다음에 점치는 거 주술, За тэгээд эд шид 또 원수 мэрэгчлэх 맺는 юм 것이 тийм. 있어요. 원수 맺는 거. За тэгээд дайсагнал би биентэй одоо дайсагнадаг тийм ээ. 남을 용서하지 않습니다. 불쌍히 여기지도 않아요. 그게 원수 맺는 거예요. Бусдыг өрөвдөхгүй байна, инэрхгүй байна гэдэг маань ерөөсөө тэр дайсагналын нэг хэлбэр байх нь. 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 거, 분열함, 뭐 이러한 것들은 성령의 역사가 없는 사람들의 특징입니다. За тэгээд дайсагнал зогсохгүй тэгээ одоо маргаа хардал, уур хилэн, өрсөлдөөн, хагарал энэ тэр зүйлс гих мэдчлэн одоо энэ зүйлс бол ариун сүнсний биш тийм ээ махан биеийн дагуу байгаа хүмүүст. 디모데후서 3장 1절부터 여기 5절에도 말세에 고통하는 때가 이르리니 하면서 사람들의 모습이 어떤 모습인지 여기 기록해 놨어요. 자, 이런 사람들도 성령의 역사가 없는 사람들입니다. Тимото 후서라고 하셨어요. 디모데후서 3장 1절 5절. Хоёрдугаар Тимотийн 3:1-ээс 5-р ишлэл дээр үеийн төгсгөл тийм ээ махан биеийн дагуу байдаг хүмүүс ийм шинж тэмдэгтэй байна гэж хэлсэн байна. 자, 교만하고요. За баярдам, 남보다 자기를 더 사랑하고 бусдаас илүү өөрийгөө хайрладаг, 또 하나님보다 돈을 더 사랑하고 бурхнаас илүүтэйгээр мөнгийг хайрладаг, 부모를 거역하고 эцэг эхээ эсэргүүцдэг, 감사하지 않고 талархаж мэддэггүй, 거룩하지 않고 ариун бус, 남을 용서하지 않고 би бусдыг өршөөж уучладаггүй. 때로는 사납고 선한 것을 좋아하지 않고 За заримдаа харгас хэрцгий тийм ээ тэр сайн үйлийг хийх дургүй. 또 배신하고 За би биенээсээ урагдаг. 어떤 일을 할 때 조급하는 거예요. 조급은 예. 자기가 무언가를 해결해 보려고 하다 보니까 아마 급해지는 거예요. 조급. Ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ үргэлж өөрийнхөө бодол, өөрийнхөө дагуу хийхэд бол их яаруу байдаг гэх үү? Яаруу, сандруу. 또 쾌락 사랑하는 것을 하나님보다 더 사랑하고 За махан биеийн тэр зугаа цэнгэлэг одоо бурхнаас илүүтэйгээр хайрладаг. 이런 사람은 성령의 사람이 아니에요. Энэ хүмүүс бол ариун сүнсний хүн биш байх нэ. 자, 방언도 마찬가지입니다. Хайр хэлбэртэл үүнтэй адилхан байдаг бол. 방언하는 사람이 이런 모습을 보여준다고 하면 그건 가짜예요. Тэгвэл хайр хэлээр залбирч байгаа тийм ээ тэр хүн яг л эдгээр дүр төрхийг харуулад байлгаад байгаад байх юм бол энэ бол бас худлаа байх нэ. 아까 갈라디아 5장에 있는 거나 여기 디모데후서 3장에 있는 거나 이런 모습을 갖고 있는 사람은 그가 방언을 할 때 그건 성령의 역사가 아니라는 거. 우리가 그 열매를 통해 알 수 있어요. Хоёрдугаар Тимот 3-р бүлэг дээр сая хэлсэн тийм ээ. За тэгээ Галат 5-ын 19-с 21 дугаар ишлэлээр гарч байгаа эдгээр ишлэлүүд дээр гарч байгаа ийм зүйлс байх юм бол харь хэлээр ярьдаг хүн эдгээр зүйлсийг үйлдээд байх юм бол энэ хүн тэр жинхэнэ ариун сүнсний тэр бэлгийг авсан хүн биш байх нэ. 자, 사람들이 초대교회 이 방언의 역사를 보고 아주 당황했습니다. 놀라고. Хүмүүсийн анхны чуулганы үед, нэгдүгээр чуулганы үед, анхны чуулганы үед тэр харь хэлээр ярьж байгаа итгэгчдийг хараад үнэхээр их гайхацгаасан. 그래서 술 취했다 그렇게 조롱했죠. За тэгээ тэд нэрийг одоо дарсан цогтуурчээ гэж, тийм ээ, цогтжээ гэж. 근데 어떤 베드로가 조롱을 하는 것이 아니라고 하는 것을 두 가지로 이야기를 했습니다. Гэтэл тэд нэр архинд цогтуураагүй гэдгээ одоо хоёр зүйлээр нотолж хэлдэг. 첫째로는 지금 시간이 제3시다. 그러니까 오전 9시다. За тэгвэл тэд нар юу хэлсэн бэ гэвэл одоо цаг тийм ээ өдөр 3 цаг болж байна. Тэр 오전 өдөр гэдэг нь 9시에는 өглөөний 9 цаг гэсэн үг байгаа тийм ээ.
오전 9시는 유대인들은 나가서 열심히 일을 하는 시간이에요. Тэгвэл өдрийн 9 цаг, өглөөний 9 цаг гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол 9 цагт юудэчүүд маш гараад одоо маш идэвхтэй ажиллаа хийдэг, ажилд хөдөлмөрлөдөг ийм цаг үе байна. 자, 유대인의 문화는 아침이나 낮에 술 마시지 않습니다. За юудэчүүдийн ерөөсөө тэр нөгөө ёс заншил гэхгүй одоо тэр амьдралын одоо ёс заншилтанд харах юм бол өглөө юм уу өдөр арх уудаггүй байгаа. 술 취한 것이 아니라는 거예요. Архинд цогтдоггүй байх нь тэр үе. 자, 그러면서 선지자 요엘이 말한 요엘의 예언을 들어서 그 예언이 성취됐다라고 얘기한 거예요. За тэгээд иш үзүүлэгч Йоелын одоо хэлсэн үгийг их татан тэр юу гэдэг Йоелын хэлсэн зөв иш үзүүлэлийг биелэлээ олсон гэж тэр хэлж байгаа. 요엘서 2장 28절 이하라고 얘기했죠 그때. Йоелын 2-ын 28-аас 32 дугаар ишлэл байгаа тийм ээ. 자, 그렇기 때문에 이 방언의 역사, 자, 이러한 역사는 그들이 술 취하는 것이 아니고 선지자 요엘의 예언이 성취되었다라고 말했습니다. За тэгээд тэд нар одоо ингэж үгийг иш татан хэлээд бид нар өдрийн цагаар арх уусан юм бишээ, бид нар арх уугаагүй, харин иш үзүүлэгч Йоелын хэлсэн үг одоо биелэлээ олж байгаамаа, олсон юм аа гэдгийг одоо хэлж байгаа. 자, 그러면서 이스라엘 사람들에게 이제 본질적으로 그들이 예수 그리스도를 통해서 이렇게 성령의 역사가 찾아왔는데 그들이 그것을 깨닫지 못하고 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽이는 일에 동참했다라고 책망을 합니다. За тэгээд зогсохгүй тийм ээ одоо Есүс Христийг одоо алах ажилд энэ Израильчууд тийм ээ одоо бүгдээрээ гар нэгдэж орсон, гар нэгдсэн гэж хэлэн тэднийг зэмлдэг. 근데 24절에 하나님이 예수 그리스도를 다시 살리셔서 예수 그리스도께서 사망의 역사를 물리치셨다고 얘기하신 거예요. За тэгээд 24 дугаар ишлэлээр энэ 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэл нь 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэлээр хэлэхдээ Бурхан Есүс Христийг тийм ээ одоо үхлийн тэр шаналлыг одоо устгаж түүнийг амьлуулсан юм аа, үхлийг ямар ч хүчгүй болгосон юм аа гэж 24 дугаар ишлэлээр хэлж байгаа. 시편 16.8절 이하의 다윗의 예언을 들어서 그것을 증명을 한 겁니다. За тэгээд дуулал 16-гийн 8-аас 11-р ишлэлийг ашиглан тэр Паул Давидын одоо дуулалаар дамжуулан тэр бас иш үзүүлэлийг баталж хэлсэн байгаа. 그럴 때 베드로의 말을 듣고 그들이 마음이 찔렸어요. Тэгэх үед одоо Петрийн үгийг сонсоод тэдний зүрх сэтгэл одоо ингэж юу гэдэг хүн бас хатгалаг гэх юм одоо эдгээр авсан байгаа. 그럴 때 사도 베드로가 예수 그리스도를 회개하고 예수 그리스도를 믿으라고 얘기합니다. Тэр үед Илч Петр тийм ээ одоо гимшээд Есүс Христэд итгэдэгтэн гэдэг сайн мэдээ түгээсэн. 그것을 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받을 것이라. 이렇게 말씀을 선포합니다. За тэгээ Есүс Христэд итгэж тийм ээ усан баптизм бүртээд усан баталгаа хүртэх юм бол та нар ариун сүнсийг бэлэг болгож авнаа гэж хэлсэн байна. 그럴 때 사도 베드로의 말을 듣고 세례받고 돌아온 사람이 3,000명이나 되었다. За тэгээд Илч Петрийн дамжуулсан үгийг сонсоод усан баптизм бүртээж тийм ээ одоо Бурханы өмнө ирсэн хүн одоо 3,000 хүн байгаа. буцаж ирсэн байна. 우리가 지난번에 요 말씀까지 배웠습니다. За бид нэр энэ хүртэл өнгөрсөн 7 хоногт сурсан. 자, 사도 베드로가 성령이 충만해서 진리를 선포할 때 그 말을 듣고 많은 사람들이 양심에 찔려서 회개하고 돌아오는 역사. Илч Петр ингэж сайн мэдээ түгээж тийм ээ тэднэрт үгийг дамжуулахад олон хүмүүс үнэхээр зүрх сэтгэлээрээ тэр үгийг сонсоод гимшээд Бурханы өмнө буцаж ирцгээсэн байна. 그것이 초대교회 성령의 역사예요. Энэ бол анхны чуулганы үе тийм ээ ариун сүнсний ажил байх нэ. 성령의 역사를 통해서 많은 사람들이 회개하고 돌아왔다는 거. Ариун сүнсний ажлаар дамжуулан олон хүмүүс гимшиж Бурханы өмнө буцаж ирсэн байна. 이게 초대교회의 역사입니다. Энэ бол анхны чуулганы үеийн ажил байна.
자, 이제 여기 초대교회의 특징을 우리가 좀 살펴보면 За тэгвэл тэр анхны чуулганы үеийн онцлог гэж бас байх нэ. Тэр нь юу юм бэ гэх юм бол 어찌 보면 초대교회가 이렇게 큰 부흥의 역사가 일어나면서 점점 초대교회가 부흥하는 역사가 더욱더 진행되어 나가는 역사가 나타났어요. за анхны чуулганы үед тэгвэл үнэхээр ингэж сайн мэдээ дамжуулагдсанаар тийм ээ чуулган өдрөөс өдөрт үнэхээр их сэргэлттэй байсан. 그 특징을 보면 자, 여기 42절 말씀에 이렇게 써 있습니다. За 41-р ишлэл дээр ингэ харах юм бол ингэж бичсэн байна. 자, 그들이 사도의 가르침을 받아. 먼저 이런 말, 사도의 가르침을 받았다. За 41-р ишлэлээр хэм бол тиймхүү түүний үгийг хүлээн авагсад гэж хэлсэн байгаа. 사도의 가르침을 받았다는 뜻은 어떤 의미일까요? 42-절 юм, 1-절 юм. 42절. За 42-р ишлэл дээр тэд байнга элч нарын сургаалыг сонсож гэж байна. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ? 자, 사도들이 그들에게 무엇을 가르치죠? Тэгвэл элч нар тэдэнд юуг заах юм? 예수 그리스도께서 보여주시고 자기들을 통해서 역사하신 친히 경험한 그 복음의 바른 진리를 가르칩니다. За тэгвэл элч нарын тийм ээ зааж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол тэд нар Есүс Христтэй хамт явсан тийм ээ хамт байж түүнийг өөрсдөө биеэрээ үдсэн мэдэрсэн. За тэгээ зогсохгүй тэд нар зөв үнний үгийг тэднэрт зааж өгөх нэ. 성령에 붙잡힌 사도들을 통해서 성령의 역사가 함께했습니다. За тэгээд ариун сүнсээр хөтлөгдөж буй элч нараар элч нараар дамжуулан тэднэрт ариун сүнсний ажил маш их байсан байна. 그 성령의 역사는 진리를 바로 깨닫게 하는 역사예요. Тэгвэл ариун сүнсний ажил гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол тэр үннийг зөвөр ойлгуулдаг тэр ажил байна. 진리를 듣고 확신케 하는 역사입니다. Үнний үгийг сонсоод баттай болгодог, бат итгэлтэй болгодог. 자, 그게 성령의 역사예요. Энэ бол ариун сүнсний ажил байна. 그게 사도의 가르침을 받은 것입니다. Тэд нар бол ингэж бол тийм ээ элч нарын сургаалыг сонсож байсан байна. Тэд нар элч нараар. 두 번째는 서로 교제했다고 그랬어요. За тэгээд тэд нар бие биетэйгээ нөхөрлөж гэсэн байгаа тийм ээ тэр 42 дугаар ишлэл дээр. Шинэ биетэйгээ нөхөрлөж гэж. 똑똑똑똑 소리가 나지 않아요? 똑똑 소리가. 어디 있어요? 똑똑똑똑 무슨 그런 소리가 나네. 그런 소리 안 나요? цагийн зүүнийх ч юм уу нэг энэ хүсэл юу яасан юугаа онгоцсон байх микрофон онгоцсон байх. Хин нэг хүмүүс микрофон онгоцсон хажууд нэг цагны чимээ сонсогдоод байх шүү. Чаг. Пастор тийшээ. 그러니까 어디에서 짝짝짝 소리가 나지? 모르겠는데 제가 저한테는 안 들리는데 그 이야기할 때마다 계속 달달달. зүгээр чи өөрөө чиний хажууд цаг байгаа юм уу? юу ч аахгүй. ширин дээр юу ч аахгүй. Багшийн хажууд цаг байгаа юм. цагны чимээ, цагны чаг гэдэг. 아니 시계 저기 돌리는 소리 아니에요? 그런 거. сонсогдیں۔ Цагны чимээ сонсогдоод байна. тийм үү? надад яагаад сонсогдоод? 어디서 나는 소리야 이게? 모르겠어요. 저한테는 안 들리는데 Надад бас сонсогдож байна. 학생들이 다 들리는데. 그러니까 지금 시끄럽게 자꾸 들리는데 여기 누구냐면 이게 누구예요? 아니 우리만 다른 사람들은 다 음소거를 했는데 세기하고 나하고 둘밖에 없어요. 근데 여기는 그런 적이 없어요. 뭐지? 시계가 없어요. 네, 세기가 말할 때마다 득득득 들려. 득득득. 그래요? 말할 때마다. 남아게 활동 되게 다음. Тэгж байна. 어떤 짓은 되지 너? Тэгж байна. Эртээ ч гэсэн бас тэгээд байсан шүү. 자, 야가 다음부터. 우리 계속 하자고요. 자, 유치수 오를치를래. 자, 두 번째로는 서로 교제했다고 그랬습니다. 자, хоёрдугаарт нь нөхөрлөж гэсэн байгаа тийм ээ. 자, 서로 교제했다는 뜻이 뭘까요? 자, нөхөрлөж гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 서로 교제했다는 것은 같은 진리 안에서 서로
그 진리를 확신하고 살았다는 뜻입니다. За тэгвэл нөхөрлөж гэдэг маань бид нар юу гэсэн үг юм бол нэг тийм ээ яг адилхан тэр үнний үг дотор хамт байж бие биетэйгээ одоо ингэж 같은 진리 안에서 같은 진리 안에서 서로 그 진리를 음. 세워나가고 그 진리를 순종해 나가는 모습이 서로 교제했다는 뜻이라고. за адилхан тэр үнний үг дотор хамтдаа байж тийм ээ одоо тэр үнний үгийг улам илүү боттой босгож тэр хамтдаа тэр үнний үгэнд дуулууртай байгаа байдал нь одоо бие биетэйгээ нөхөрлөж гэж байгаа. 서로 교제했다는 그 말은 같은 사명을 가지고서 복음을 증거하는 일에 서로 협력했다 그런 뜻입니다. За тэгвэл тэд нар маань одоо нэг дуудлагын дагуу тийм ээ адилхан одоо дуудлагын дагуу хамтдаа тэр дуудлагад хамтран зүтгэж нэгдсэн гэсэн утгатай байна. 또 그 안에 있는 것처럼 여기 45절에 보면 44절부터 45절에 보면 이런 말씀이 있어요. 믿는 사람이 다 함께해서 모든 물건을 서로 통용하고 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 44 45 дугаар ишлэлээр харах юм бол ингэж байгаа. Итгэсэн бүгд хамтаараа байцгаан бүх юм нь нийтих байв. Хин нэгэнд нь хэрэгцээ гарах үед эзэмшил өгч хөрөнгө худалдаж түүнийгээ бүгдд нь тэд түгээдэг байлаа гэсэн үг байна. 성도들이 서로 어려운 사람은 가지고 있는 사람이 도와주고 또 자기에게 필요하지 않은 물건은 필요한 사람에게 같이 나누어주는 이런 어떻게 보면 한문인데 유무상통이라고 하는 서로 가지고 있는 것을 서로 나누고 그것을 가지고서 살아가는 그런 어떤 모습들 그런 모습들이 어떻게 보면 교제의 모습이었습니다. За энэ нөхөрлөл гэдэг зүйл маань юу хийж байна гэх юм бол байгаа нэг нь тийм ээ байхгүй зовлонтой байгаа нэгэндээ хуваалцаж өгдөг. За бүр үнэхээр болж бүтэхгүй байх мал өмч хөрөнгөө хүртэл зараад бие биетэйгээ хуваалцдаг. Ингэж бие биетэй хуваалцсан бие биетэй байгаагаа өгдөг. Энэ нөхөрлөл энэ бол одоо тэр нөхөрлөлийн одоо юу гэдэг нэг хэл нөхөрлөл дотор одоо тэр зүйл явагддаг байсан ба. 그 저 노트북 흔들리는 것 같은데 노트북이 흔들리는 게 뭐가 흔들리는 것인지 자꾸만 덕덕덕덕덕 소리가 계속 난다니까. 왜 이렇게 덕덕? 왜 그래요? 그러니까 안 나네 이제. Цөөрөтөд байгаа юм уу? мэдгүй яагаад би бас өөрөө мэдгүй. 자, 혹시 시리비를 хөдлөхгүй шүү дээ. 왜 또 소리가 나지? 움직이면 소리가 다다다다 난다. 이게 뭐가 이렇게 움직이면? 지금 마이크에 뭐가 톡톡톡 이제 부딪히는 소리가 나는 거예요. 아니 안 부딪히는데 없는데 이거 이렇게 마이크가 여기 있는데. 그러니까 이상하네. 왜 그래요? 그거 어디다가 한번 이렇게 딱 걸어놔. 왜냐하면 지금 계속 소리가 난다고. 선이. 이따 나중에 유튜브 올려놓은 거 들어보면 톡톡톡 소리 나는 거 안다고. 자. 그다음에 여기 세 번째는 떡을 떼면서 이런 말씀. 떡을 뗐다 그랬어요. За тэгээ 3 дугаарт нь юу гэж өгнө гэх юм бол талхаа хувааж гэсэн байгаа хамтдаа. 떡을 뗐다고 하는 것은 오늘날에는 뭐 그런 것은 없지만 오늘날은 성찬식만 있지만 초대교회는 애찬이 있었다고 그래요. За одоо өнөө үед энэ тал хувааж гэдэг зүйл нь ерөнхийдөө байхгүй. Өнөө үед бол ариун зоог гэж байгаа. Харин тэр үед анхны чуулганы үед нөгөө нэг гашуудлын аяг гэх юм уу тийм үү одоо тийм зүйл байдаг байсан. гашуудлын зоог ч юм уу нэг тийм үү. 애찬이라고 하는 것은 뭐냐면 그들이 예배를 마친 다음에 같이 음식을 나누는 거예요. 음식을 나누는데 때로는 가난한 사람이 있고 헐벗은 사람들이 있잖아요. 그런데 모든 성도들이 똑같이 음식을 같이 나누는 것을 애찬이라고 합니다. 그리스도의 사랑으로. За саяхан би буруу явуулсан биш үү? Тэр маань юу юм бэ гэх юм бол хамтдаа тэр Христийн хайр дотор байгаад хамтдаа тэр мөргөлийн дараа одоо хоол унд идэж хамтдаа цай ууж нөхөрлөх
또 성찬식은 우리가 잘 알지요. За ариун цогийг бол бид нар бүгдээрээ мэддэг тийм ээ. 자, 예수님의 그 구속의 은혜와 사랑을 기념하는 겁니다. Есүсийн одоо хайр хийгээд тэр нэгүслийг юу гэдэг нь одоо тэр санан дурсдаг өдөр тийм ээ. 그건 어떻게 보면 자신들의 정체성을 잊어버리지 않는 거예요. За тэр нэг ёсны өөрөөр хэлэх юм бол өөрсдийн одоо мөн чанараа мартахгүй байхын тулд 내가 예수 그리스도의 은혜로 말미암아서 구원을 받았구나. Тэгвэл энэ мөн чанар маань юу юм бэ? Би Есүс Христийн нэгүслээр би аврагдсан юм аа. 예수님이 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 나도 실천해야 되겠구나. Есүс Христ бидэнд одоо үзүүлсэн тэр хайрыг би ч гэсэн бусдад үзүүлж би ч гэсэн хэрэгжүүлье гэсэн. 그게 성찬의 모습이에요. Энэ бол ариун зоогийн дүр төрх бол ийм байдаг байна. 우리 초대교회 그래서 떡을 뗐습니다. За тийм учраас анхны чуулганы үед тэр талхнаас тэгж хуваалцдаг байсан. 네 번째로는 오로지 기도하기를 힘쓰니라 그랬어요. За тэгээд дөрөвдүгürt нь юу гэж өнөө гэх юм бол тэд нар залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа гэсэн байна. 자, 다른 여러 가지 일이 있지만 그러나 오직 기도하는 일에 힘을 썼다고 하는 뜻은 어떤 의미가 있을까요? За мэдээж одоо тэр өөр зүйл хажуугаар нь байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа гэдэг нь юу гэсэн үг юм болоо? 그 기도의 속에서는 하나님을 만나고 성령의 감동을 잃지 않는 그런 중요한 모습이 거기 담겨 있습니다. 오늘 다시 말해주세요. 자, 기도의 모습 속에는 하나님의 역사를 잃어버리지 않고 내가 지금 경험한 그 성령의 역사를 잃어버리지 않는 중요한 모습이 담겨 있다. За тэгвэл тэр залбиралт тийм ээ одоо ямар дүр төрх нуугдаж байдаг вэ агуулгадж байдаг гэх юм бол тэр надад өгсөн бурхны өгсөн тэр ариун сүнсний байдал дүр төрх тэр надад байгаа тэр бурхны нэгүслийг алдахгүй гэсэн одоо тэр юу гэх юм одоо хичээл зүтгэл тэр дотор байгаа гэж харж байна. 그들이 기도할 때 Тэд залбирахдаа 어찌 보면 하나님 주신 그 은혜를 가지고서 무엇을 해야 될 것인지를 놓고 기도했을 겁니다. тэд залбирахдаа тийм ээ бурхны өгсөн нэгүслийн дагуу яг юуны төлөө залбирах вэ гэдгээ мэдээж одоо юуны төлөө залбирч одоо яах ёстой вэ гэж одоо залбирч байсан байгаа. 사명을 감당하게 해달라고 기도했을 거예요. Үүргээ сайн биелүүлж чадхад та туслаач гэж залбирсан байгаа. 자, 그게 기도 속에 들어 있는 거예요. Энэ бол түүний тэр залбиралд одоо агуулгадж байгаа. Тэдний залбирал. 자, 그 모든 일들을 철저히 하나님의 도우심으로 해결받기를 원했기 때문에 기도한 거예요. Тэр бүхий зүйлсийг ерөөсө бурхны тусламжтайгаар, бурхны туслалцаатайгаар шийдвэрлэхийг хүссэн учраас залбирч байгаа. 어찌 보면 기도하기를 전혀 힘썼다고 하는 것은 전적으로 하나님과 동행하는 삶을 그들이 선택했다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд залбиралд өөрсдийгөө бүрэн зориулдаг байлаа. Тэгвэл энэ маань тэр залбиралд өөрсдийгөө зориулж байгаа нь бурхантай хамт алхнаа гэж бүрэн шийдвэр гаргаад тийм одоо хамтдаа явж байгаа хэлж байна. 초대교회 부흥 역사의 특징입니다. Энэ бол бурхны анхны чуулганы тэр нөө сэргэлтийн одоо нэг онцлог нь бас энэ байхны. 또 다섯 번째로는 여기 43절에 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타났다 그랬어요. За 43 дугаар ишлэлийг харах юм бол тэн дээр тийм ээ хүмүүрд айдас байлаа. Учир нь элч нараар Иерусалимд олон гайхамшиг тэмдэг үйлдэгдэж байваа гэсэн. 사도들로 말미암아서 기사와 표적이 나타났다는 것은 하나님이 그리스도의 능력을 사도들에게 주었다는 증표입니다. Тэр элч нараар тийм ээ олон гайхамшиг тэмдгүүд үйлдэж байлаа гэдэг маань одоо нэг ясны үгээр хэлэх юм бол бурхан тэр Есүсийн хүч чадлыг элч нарт өгсөн байх нэ. 하나님이 사도들을 붙들고 초대교회를 세워나가신다는 증표예요. Бурхан тэр элч нараар дамжуулан анхны чуулганыг удирдан босгон байгуулна гэсэн одоо тэмдгийн тийм ээ одоо нэг илэрлэл гэсэн үг байна. 그럴 때 사도들이 병든 사람이라든지
때로는 어떠한 일을 행할 때 거기에 하나님의 기적과 표적의 역사가 나타난다. Бурхан одоо жишээлбэл юу гэдэг нь бурхан одоо түүнд бурхан тийм ээ одоо өвчтөө хүмүүсийг идгээж тийм ээ одоо бурханы үгийг өвчтөө хүнийг идгээж тэдэнд гайхамшигыг үйлдэхэд энэ бол бурханаар дамжуулан өгөгдсөн тэмдгүүд байна. 보통 기사라고 하는 것은 특징이 자연적인 현상에서 나타나는 하나님의 특별한 역사를 기사라고 표현합니다. За тэгвэл энэ тэмдэг гэж байгаа нь бол юу юм бэ гэх юм бол одоо байгалийн тэр гэхүү байгалийн гэж хэлж болох хаа. Байгалийн тэр одоо үзэгдлээс онцгой тэр үзэгдлийг тэр тэмдэг гэж хэлж байгаа. 두 번째로는 기사라고 하는 것은 하나님의 구원 역사를 드러내기 위해서 하나님이 때로는 어떤 병든 사람을 치료한다 그랬지? За хоёрдугаар нь тэр гайхамшиг тэр тэмдгийн одоо өөр бас нэг утга нь юу вэ гэх юм бол тэр бурхан өөрийн авралын ажлын төлөө тэр өвчтөе хүмүүсийг эдгэх юм уу? 어떤 목적을 이루기 위해서 보여주는 특별한 역사를 기사. Ямар нэгэн онцгой тэр зорилгыг биелүүлэхийн тулд хийж гаргаж байгаа үзүүлж байгаа юм уу? Тэр одоо зорилгыг биелүүлэхийн тулд үзүүлж байгаа тэр тэмдэг байна. 자, 표적도 같은 의미입니다. гайхамшиг ч гэсэн мэдээж адилхан гайхамшиг. 그런데 조금 다른 모습이 있어요. А гэхдээ жоохон ялгаатай зүйл байж байгаа. 그 표적은 사도들을 하나님이 쓰고 있다고 하는 증거를 드러내는데 때로는 사도들이 말할 때 그대로 이루어지게 한다든지 때로는 사도들이 말할 때 하나님의 특별한 섭리가 나타난다든지 그건 어떻게 보면 그 사도들을 하나님이 붙들고 쓰신다고 하는 증표죠. 아까 얘기한 거. 그게 표적이에요. За тэгвэл энэ гайхамшиг болоод энэ тэмдгүүд маань ерөөсөө юу юм бэ гэх юм бол бурхан тэр элч нарыг ашиглаж байгаа шүү, хэрэглэж байгаа шүү гэдгийг үзүүлж харуулахын тулд тэр тэмдгүүдийг үзүүлж тийм ээ тэр гайхамшигуудыг үйлдүүлдэг байна. 그래서 이 초대교회 이 부흥의 이 특별한 모습은 한 이 5가지 모습이에요. За тэгвэл тэр анхны чуулганы тэр сэргэлтийн онцлог зүйл гэж сэргэж байгаа онцгой тэр дүр төрх нь яаж харагдаж байсан бэ гэх юм бол саяын бидний үзсэн хэлсэн тийм ээ энэ 5 одоо дүр төрх дотор анхны чуулганы сэргэлт нь харагдаж байсан байна. 그 구체적인 모습이 44절로 46절에 있는 말씀이에요. За тэгвэл яг тэр одоо бодит дүр төрх нь хаанаас эхэлж байна гэх юм бол 40-с 46 дугаар ишлэл дээр байх нэ. 그 구체적인 모습은 믿는 사람이 다 함께 있어요. За ерөөсөө бодит юу гэдэг тэдний нийтлэг байдал нь ямар вэ гэх юм бол тэр итгэгчнэр үргэлж хамт байдаг байсан. 이게 어떤 의미가 있죠? Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ? 믿는 사람이 다 함께 있다고 하는 것은 오로지 세상 일이 첫째가 아니라 하나님의 일을 하는 일에 모두가 다 한 마음으로 첫째가 되었다고 하는 뜻입니다. За тэгвэл бид нар итгэгчид хамт байсан гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл дэлхийн ямар нэг асуудлаас илүүтэйгээр тийм ээ ямар нэг одоо тэр асуудлыг эхлээд шийдвэрлэхээс илүүтэйгээр эхлээд бурхны ажлыг хамтарч хийн гэдэг зорилго нь тэдний хувьд бол номер 1 байсан байна. 그래서 이렇게 다 함께 있고 그 아래도 보면 모이기를 힘쓴다고 그랬습니다. 46절 하반전에 성전에 모이기를 힘쓴다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓴다. 이게 다 함께 있는 모습이에요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол тэд нэр одоо хамт байгаа дүр төрхийг харах юм бол 46 дугаар ишлэл дээр хэлсэн байгаа. Тэд өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүмд цуглаж гэж байгаа. цуглаж. 두 번째로는 사랑의 실천입니다. 모든 물건을 서로 통용하는 거예요. За тэгээд дараа нь одоо юу гэсэн бэ гэх юм бол хайрын илэрхийлэл болж тийм ээ бүх зүйлийг хоорондоо бие биетэйгээ хуваалцдаг гэсэн байна. 세상 사람들처럼 자기의 부와 자기의 욕심과 자기의 것을 위해서 살아가는 삶이 아니라 이제는 서로 통용한다고 할 때 다른 사람을 먼저 생각하고 다른 사람을 위해서 선을 행하는 삶이 초대교회 성도들의 구체적인 모습이었습니다.
За тэгвэл энэ хүүгийг анхны чуулганы үеийн итгэгч нар тийм ээ одоо дэлхийн хүмүүстэй адилхан өөрийн ашиг сонирхол эсвэл өөрийн одоо нэр хүнд, өөрийн эд баялаг, өөрийн шунлын төлөө байдаг биш, эхлээд бие биенийхээ төлөө тийм ээ одоо ингэж хайраа харуулж бие биетэйгээ одоо хуваалцаж тарааж байсан байна. 그 46절 중반절에 이런 말을도 있습니다. 집에서 떡을 떼며 이런 말씀이 있어요. За тэгээд эдгээр юу гэж байна гэх юм бол талхай айлуудад хувааж гэж хэлсэн байгаа. 46 дугаар ишлэлдэр талхай айлуудад хувааж гэсэн. 교회에서만 떡을 떼는 것이 아니라 집에서도 떡을 뗐다는 거예요. Зөвхөн чуулганд тэд нар цугласан үедээ ингэж бие биедээ одоо талхай хуваалцдаг ч юм уу тийм биш байх нь тийм ээ. Харин айлуудад хуваалцаж гэсэн байна. 집에서 떡을 뗐다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 이거? айлуудад талхай хувааж гэдэг маань ямар учиртай юм болоо? 교회에서만 신앙생활하는 것이 아니라 집에 가서도 동일하게 내가 하나님의 은혜를 가지고 살았던 그 모습을 똑같이 살았다는 뜻입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол зөвхөн чуулганд л тийм ээ одоо ингээд очихоор итгэлийн амьдралаар амьдардаг чуулганд очихоор ол бие биетэйгээ хуваалцдаг ийм биш. Би чуулганд ч бай гэртээ ч бай яг л адилхан нэг дүр төрхтөө нэг байдалтай байж тэр талхай хүртэл хамтдаа хувааж адилхан тэр итгэлийн амьдралаар итгэлээ одоо гэртээ ч гэсэн сахиж байсан байна. 결과적으로 내가 성전에서 다른 사람과 나누었던 그 은혜를 집에 와서도 가족들과 때로는 하인들과 다른 사람들과 나누었다고 하는 중요한 의미가 거기 들어있습니다. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол тэр чуулганд авсан тийм ээ чуулганд цуглаад авсан тэр ивэл өрөөлийг гэртээ ирээд гэрийнхэндээ бусадтайгаа за тэгээ бүр тэгээ зогсохгүй тэр зарц тийм ээ боолтойгоо хүртэл тэр бурхны өгсөн ивэл нэгүслийг хуваалцаж байгаа гэсэн бас утгатай байна. 자, 여러분들 신앙생활은 교회에서만 하면 되죠. За тэгвэл та нарын хувьд итгэлийн амьдралыг зөвхөн чуулгандаа л итгэлийн амьдралаар амьдрахад болох уу? 그냥 집에 가서는 뭘 해야 되겠어요? Тэгвэл гэртээ очиод за яах вэ одоо? 교회에서 믿음 생활하는 거 못 하려고 집에까지 가죠. Цуглаандаа л одоо итгэлийн амьдралаар амьдрч болох юмыг одоо гэртээ хүртэл очиод яах хэрэгжүүлэх юм шаардлага байгаа юм. 집에서는 뭐 옛날 예수 안 믿을 때 살던 것처럼 살면 돼. Гэртээ бол яа тий өмнө нь Есүст итгээгүй байсан үе шиг тэг амьдарч болно штэ. 그게 올바른 모습이에요? Энэ зөв дүр төрх мөн үү? 올바른 모습이 아닙니다. Тэр зөв дүр төрх биш байх нэ. 초대교회는 그렇게 하지 않았어요. Анхны чуулганы үед тийм байгаагүй. 그 사람은 예수를 믿는 사람은 성전에 있든지 집에 있든지 어느 곳에 있든지 그 사람은 여기 떡을 뗐다고 하는 것은 집에서도 예수 그리스도의 구속의 은혜를 잊어버리지 않았다. 나에게 주어진 그 은혜를 증거하는 일을 잊어버리지 않았다는 것을 말하고 있는 거예요. Гэртээ ч байсан, сүмдэр ч байсан, тийм ээ хаан ч байсан тэр бурхны тэр өгсөн нэгүсэл, Есүс Христийн өгсөн нэгүслийг би мартаагүй гэдгийг одоо нотлохоо байх нь. Яг л одоо гэртээ ч байсан, сүмдээс нь яг адилхан байна гэдэг нь бол. 또 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다고 그랬습니다. За тэгээд харахтаа дараа 46 дугаар ишлэл хувааж тэр баяр хөөртэй чин сэтгэлээсээ хоололцохооч гэсэн байна. 자, 하나님 주신 그 은혜를 가지고 은혜를 놓치지 않습니다. 그 은혜를 가지고 집에 와서도 감사하는 생활을 했다는 거예요. Тэр нэгүслээ алдахгүй тийм ээ гэртээ ирсэн ч гэсэн тэр одоо талархалтай байсан гэсэн. 특별히 이게 순전한 마음이라고 그랬지요. За энэ дэр чин сэтгэл гэсэн байгаа тийм ээ. 자, 순전한이라고 하는 히라보 단어는 섞은 것이 없는 원래 있는 그대로의 모습을 순전한이라고. За тэгвэл чин сэтгэл гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ямар нэгэн одоо сэтгэл маань ямар нэгэн зүйл хойлолдож муухай болох биш тийм ээ. Үнэхээр анх байсан тэр сэтгэлээрээ л гэсэн үг ба. 다시 말하면 오순절 성령의 역사를 통해서 경험한 그 은혜를 가지고 집에 돌아와서 같이 그 음식을 먹으면서 은혜를 나누었다는 얘기예요. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол тэр Пентекостийн өдөр ариун сүнсийг авсан тэр өдөр тийм ээ. Үнэхээр тэр сэтгэлийг тэр авсан нэгүслийг гэртээ ирээд хамтдаа бас хуваалцсан гэсэн үг байна. 또 하나님을 찬미했다고 그랬습니다. За тэгээд дараа нь бурхныг магтаж гэж 47 дугаар ишлэлээр байгаа. 집에서도 하나님을 찬미해요. Гэртээ ч гэсэн бурхныг магтаж байгаа. 아까 인태규 목사님 장례를 치르면서 내가 내려오면서
차 안에서 하늘 가는 밝은 길을 내가 찬송을 불렀어요. За тэгэд энтэйгүү пастрийн оршуулгын ажилд оролцоод ирэх замдаа би тэнгэр рүү явж би одоо гэрэлт зам гэсэн магтаалыг дуулсан. 우리 한국 찬송가에 있는 찬송인데 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 기쁜 일을 많이 보고 늘 고생하여도 하늘 영광 밝음이 자 그런 기도를 했다는 뜻이에요. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн бэ гэвэл тэнгэр рүү явах гэрэлт зам миний өвгөн байна. Дэлхийн одоо зовлон зүдгүүрийг зэлхийд одоо маш их зовж зүдэрч байсан ч би тэнгэрийн улс руу явж байна. Тэнгэр рүү явах ариун тэр зам гэсэн утгатай ийм дуу байгаа. 자, 우리의 어떻게 보면 삶에 있어서 하나님을 찬미한다고 하는 것은 내가 진정으로 하나님의 은혜가 너무 감격해서 나는 이제 주를 위해서 살겠습니다 하면서 하나님의 은혜를 노래하는 삶이 어찌 보면 이 초대교회 성도들의 특징이었다. 다시 말해주세요. 자, 하나님을 찬미한다고 하는 것은 내가 하나님의 은혜를 잊지 않고 그 하나님의 은혜를 노래하면서 내가 그 은혜를 다른 사람들에게 증거하는 삶을 살았다는 증표라고요. 그게 초대교회 бурхныг магтаж байна, магтаж гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол би тэр бурхныг магтан бурхан надад өгсөн тэр ивэл нэгүслийг магтаалаар илэрхийлж тийм ээ тэр ивэл нэгүслийг мартахгүй тэр бусдад түгээж байгаагийн нэг илрэл болж тэр бурхныг одоо тэд нар магтаж байсан. 여기 그 마태복음 5장에 그런 말씀이 있어요. 5장 16절에 16절에 이 뭐가 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태 5:16 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэр дэх эцэгтэй алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө ийхүү гэрэлдэг гэсэн байна. 이게 무슨 말일까요? Энэ одоо юу гэсэн юм болоо? 거기 47절에 보니까 온 백성에게 칭송을 받으니 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 47 дугаар ишлэлээр дараа нь хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг олж байв гэсэн үг байна. 초대교회 성도들이 온 백성에게 칭송을 받았다는 것은 그들이 내가 하나님을 믿는 사람으로서 다른 사람들에게 착한 행실을 보여줬다는 거예요. За тэгвэл энэ одоо итгэгчнэр тийм анхны чуулганы үеийнхэн одоо итгэгчнэр маань тэр бүх ард түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээж авсан гэдэг маань тэдний одоо тэр сайн үйлс гэх үү тийм ээ эдгээр зүйлсийг одоо хараад одоо хүн юу яаж байгаа. 착한 행실은 어떤 모습일까요? хараад тэднийг одоо харж байгаа. Тэгвэл тэдний сайн үйлс гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? Юу юм бэ? 여러분들 한번 얘기해 보세요. 착한 행실이 어떤 모습이에요? За тэгвэл сайн үйлс гэж юу вэ гэдгийг та нар нэг хэлэх боломж байна. 착한 행실이 어떤 모습이죠? За тэгвэл энэ одоо ямар дүр төрхтэй юм болоо? 자, 착한 행실이라고 하는 것은 сайн үйлс 내가 гэдэг 다른 사람들에게 나를 희생하거나 또 다른 사람들을 돕거나 다른 사람들에게 그리스도의 사랑을 나누거나 다 착한 행실이에요. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр би бусдад туслах эсвэл одоо бусдад тийм ээ одоо ямар нэгэн зүйлийг одоо сайнаар одоо ямар нөхцөлгүй хийж өгөх нь бол одоо тэр юу лээ тэр сайн үйл гэж хэлж байгаа. 선한 말을 하거나 때로는 용서해 주거나 또 가난한 사람을 불쌍히 여기거나 이게 다 착한 행실입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг бэ? Өөр бусад хүмүүсийг юу гэдэг өршөөж уучлах эсвэл одоо бусдыг хайрлаж өргөдөх нь хүртэл тэр сайн үйлсэд орох нь. 그럴 때 초대교회 구원 얻는 사람을 날마다 더하게 하셨다 그랬어요. За тийм учраас анхны чуулган дээр аврагчдыг
тэдэн дээр өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа гэсэн байна. 그렇기 때문에 우리가 진정으로 성령의 사람으로 살아간다고 하면 그 사람에게는 이런 초대교회 특징과 같은 모습들이 나타납니다. Тийм учраас бид нар үнэхээр чин сэтгэлээсээ одоо хайрладаг хүн бол ийм онцлогуд тийм ээ онцлогуд илэрч харагддаг байсан байна. 그리고 그 모습 속에서 이런 부흥의 역사가 반드시 나타납니다. За тэгээд энэ байгаа дүр төрхөнд нь энэ сэргэлтийн ажил бол заавал одоо тэнцээ бий болдог байна. 그렇기 때문에 우리 예수 믿는 사람은 세상에서 싸우는 사람이 아닙니다. Тийм учраас бид нар Христэд итгэж бидний хувьд бол дэлхийн ертөнцид одоо хэрүүл маргаа хийж тэмцэлддэг хүмүүс биш байна. 그리스도의 사랑을 보여주는 사람이에요. Харин Христийн хайрыг харуулдаг хүн байна. 자, 여기까지 하고 잠깐 쉬었다 합시다. За энэ хүртэл хийгээд бүгдээрээ хамтдаа түр амрыг. 자, 여기 3장 말씀 우리 한번 읽어봅시다. 3장 1절로 10절까지 한번 읽어보세요. За 3-ын 1-ээс 10-절. 3장 1절부터 10절까지. За 3-ын 1-ээс 10 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. 3-ын 1-ээс 10 дугаар 3장 ишлэл. 1절로 10절까지를 여기 우리 학생들이 좀 읽어보자고. 여기. 젤리가 누구예요? 젤리. 아, 젤리 어디죠? 그 쩌리가 누구예요? 쩌리. 게리? 어디요? 여기 지금 세기 밑에 이게 있구만. 게리. 게릴레요? 게를레? 근데 얼굴이 안 보이는데 여기 저기 장사하는 사람이라서 분이라서 좀 저기 아마 그러면 손님이 있으면 이렇게 그러면 저기 누가 있냐면 뭉우세영 사모님이 좀 읽어봐라. 목사님 빼노. 예. 자, 목사님. 그러면 저 3장 1절로 10절까지 한번 읽어보세요. 자, 목사님 3-ийн 1-ээс 10 дугаар ишлэл. уншаарай. За 3-ын 1-ээс 10-аа. 3-ийн 1-ээс 10 дугаар ишлэл. За Петр Иохан нар залбирлын цаг болох 9-р цагт сүм рүү явж байв. Төрөлхийн хазгар нэгэн хүнийг хүмүүс авчран сүмийн үзэсгэлэн тэмээх дааман хаалганы дэргэд суулгаж тэр хүн өдөр бүр сүмд эрэхсдээс гуйлаг уудаг байжээ. Петр Иохан нарыг сүм рүү очиход тэр тэднээс гуйлаг гуйж эхлэв. Петр Иоханы хамт түүнд рүү харц тогтоо наашаа хар гэв. Тэднийг ямар нэгэн юм өгөх хэмээн гордон мөнөөхөн тэдэн лөө анхаарав. Харин Петр түүнд надад алт мөнгө байхгүй, харин өөрт байгаагаа л би чамд өгье гэд Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явах тун хэмээн хэлээд 10 гараас нь барьж үндэлгсэн түүний хөл шагаад тэр даруй хүч орж өсрөн цэх зогсоод алхаж эхлэв. Тэр цогчин Бурхныг магтан тэдний хамт сүмд орлоо. Бурхныг магтан алхаж буй түүнийг бүх хүмүүс хараад сүмийн үзэсгэлэнт дааман хаалганы дэргэд гуйлаг гуйхаар суудаг байсан нэгэн болохыг таньж түүнд юу тохиолдсныг үзээд гайхаж хоцорсон байлаа. 아멘. 아멘. 자, 여기 초대교회 이 부흥의 역사를 일으키는데 큰 역할을 했던 사람이 여기 등장을 합니다. Анхны чуулганы үеийн тэр сэргэлтэд тийм ээ одоо маш том нөлөө үзүүлсэн гэхүү тэр хүн одоо энэ гарч ирж байна. 자, 그 사람이 누구일까요, 여기? За тэгвэл тэр хүн хин юм болоо? 자, 여기 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈새 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 왔다고 그랬습니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Петр Иохан нар залбирал болдог 9-р цагт сүм рүү явж байв. Төрөлхийн суунг нэгэн хүнийг хүмүүс өдөр бүр авчран сүмийн үзэсгэлэн тэмэх хаалганы дэргэд суулгаж гэсэн байна. 자, 제9시라고 하면 유대인의 시간과 우리의 시간하고는 좀 6시간의 차이가 나요. За 9-р цаг гэж тийм ээ. За тэгвэл юудэчүүдийн цаг болоод бидний цагийн хооронд ерөнхийдөө 6 цагийн ялгаа байдаг.
그러니까 굿이라고 하면 보통 오후 3시를 굿이라고 합니다. За 9-р цаг гэх юм бол энэ нь үдээс хойш 3-р цаг байх нь. 3 цаг байх нь. 베드로와 요한이 성전에 올라가서 기도했다는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл үдээс хойш 3 цагийн үед одоо бидний цагаар бол тийм ээ одоо өдөд 3 цагийн үед одоо сүмд очиод залбирахаар одоо явсан. 자, 거기에서 나면서 안진뱅이 된 사람을 사람들이 메고 왔다 그랬습니다. За тэгвэл тэр үед төрөлхийн тэр суунг нэгнийг хүмүүс одоо авчирч суулгасан байх нь тийм ээ хүмүүс. 자, 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라 그랬어요. За тэр өдөр бүр хүмүүс авчран сүмийн үзэсгэлэн тэмээх дааман хаалганы дэргэд суулгаж тэрээр сүмийн иргэдээс гуйдаг байжээ гэсэн байна. 자, 이 말씀 한마디에 보면 이 안진뱅이의 상태라든지 자, 안진뱅이의 현실이 어떤 상태에 있는지를 우리가 정확히 읽어볼 수 있습니다. За тэгвэл эндээс бид нэр харах юм бол энэ суунг нэгний тийм ээ одоо нөхцөл байдал тэр ямар хүн бэ ямар одоо нөхцөл байдалтай хүн бэ гэдгийг бид нэр эндээс харж байна. 자, 이 안진뱅이는 태어나면서부터 안진뱅이였어요. 걷지 За энэ 못한 суунг 사람. нэгэн бол бүр төрөлхөөсөө л тийм ээ одоо төрхийн л одоо тэр сууж байдаг алхаж чаддаггүй нэгэн байна. 태어나면서부터 걷지 못하는 사람이었으니까 어찌 보면 장애를 갖고 있지만 이 사람은 걸을 수 있는 희망이 도무지 찾을 수 없는 사람이다. 이렇게 볼 수 있는 사람이에요. За тэгвэл энэ хүн төрөлхийн одоо суунг нэг юм чи тийм ээ босоод алхаж явах ерөөс найдвар түнд байхгүй гэсэн үг байна. 일반적으로 후천적으로 장애인 되는 사람 있잖아요. 과거에는 잘 걸었다가 네. 어떤 사고로 뭐 걸음을 못 걷는 사람이 있지만 이 사람은 아예 태어나면서부터 걷지 못하는 사람이었기 때문에 이 사람은 100% 어찌 보면 선천적인 장애인이에요. За зарим хүмүүсийн хувьд бол яг өмнө нь алхаж байгаад ямар нэг асуудал эсвэл ямар нэг асуудлаас болоод одоо алхаж чадхаа болцсон хүмүүс байдаг тийм үү? Энэ хүмүүст бол за дараа нь яг босоод алхах боломжтой юм а гэж хэлэх боломж байж болох ч гэсэн нөгөө төрөлхийн суунг нэгэн бол ерөөсө босож явах тэр юу найдвар ерөөсө байхгүй юм хүн байна. 자, 유대인들이 바라보는 이 장애인의 시각은 어떤 시각일까요? За тэгвэл юудэчүүдийн одоо юу гэдэг боддог гэхүү одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ? 자, 유대인들이 바라보는 장애인의 시각. Юудэчүүдийн боддог тийм ээ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэж юм бэ? 유대인들은 그 뭐라 그럴까요? 그 뭐랄까 이제 그 하나님 앞에 제사할 때 그 제물이 그 뭐라 할까요? 제물이 온전치 못한 제물. 쉽게 해서 장애를 가지고 있는 제물은 하나님 앞에 합당하지 않다고 여겼습니다. Юудэчүүд бурхны өмнө дахил өргөхдөө тийм ээ одоо төгс бус өргөл тахилын одоо амтан буюу одоо ямар нэг өөрөө тэр бас нэг яг л хөгжлийн бэрхшээлтэй юм шиг одоо дахир дутуу тийм ээ ийм асуудалтай амтан. 신명기 23장 1절에 이런 말씀이 있어요. 신랑이 상한 자나 신을 베인 자는 여호와의 총회에 들어오지 못할 것이다. 이런 말씀이 있어요. 신명기 23장 1절에 Дэд хууль 23-ийн 1-р ишлэлээр 신명기 23장 1절에 이 신랑이 상한 사람, 신을 베인 사람은 여호와의 총회에 들어오지 못한다. 이건 어떻게 보면 이런 사람은 장애를 가지고 있는 사람인데 이런 사람은 하나님의 총회에 들어오지 못한다. 이렇게 모세가 말씀을 했어요. За тэгээ 23-ийн 1-ээр юу хэлсэн бэ байна вэ гэх юм бол төмсгөө нэрслуулсан юм уу бэлэг эрэхтнээ огтлуулсан хинч эзний чуулганд орох ирэхгүй гэж хэлсэн байна. Энэ бол одоо нэг ясны бас хөгжлийн бэрхшээлтэй тооцогдож байна. 자, 이거 어떤 의미를 갖고 있을까요? За тэгвэл энэ маань ямар утгатай юм болоо? 자, 이건 어떻게 보면 장애에 대해서
어떠한 시각을 가지고 있는가를 여기서 보여주는 중요한 메시지입니다. 이스라엘 백성들이. За тэгвэл Израилийн ард түмний хувьд энэ хөгжлийн бэрхшээл гэж яг юу юм бэ гэдгийг одоо эндээс одоо харуулж өгч байна. 자, 여기 신랑이 상한 자, 신을 배인 자라는 건 뭐냐면 그 남자의 생식기 있지요. 그게 잘린 고자를 얘기하는 거예요. 고자. За саяны энэ дээр хэлсэн тийм ээ одоо 23-ийн 1 дээр хэлсэнтэй адилхан тэр хүн төмсгөө эсвэл бэлэг эрэхтний одоо тайруулсан. 자, 이게 고자는 자녀를 잉태할 수 없지요. За үнэхээр одоо юу гэдэг тэр одоо бэлэг эрэхтэн болсон тайруулсан хүн одоо нэг ясны тайган хүн тийм ээ одоо үр хүүхдтэй болж чадахгүй. 그런가 하면 신명기 23장 2절에는 사생자는 여호와의 총회에 들어오지 못할 것이다. 이런 말씀도 있어요. За тэгвэл за энэ бас байна. За тэгвэл 2 дугаар эшлэл дээр нь 23-ийн 2 дугаар эшлэл дээр бас юу гэж байна вэ гэх юм бол хууль бус гэрлэлтээс төрсөн хинч тийм ээ чуулганд эзний чуулганд орох ёсгүй гэсэн байна. 자, 이 사생자는 뭘까요? За тэгвэл хууль бус гэрлэлтээс төрсөн хүн гэж юу юм бэ? 자, 어떻게 보면 불법적인 관계를 통해서 낳은 자녀입니다. За мэдээж энэ бол нөгөө нэг албан ёсны гэр бүлээс гадуур одоо харилцаанаас үүссэн хүүхэд гэсэн үг тийм ээ. 그러니까 정상적인 부부 관계를 통해서 낳은 자녀가 아니라는 얘기예요. За тэгвэл энэ маань тэр албан ёсны тэр хүүхэд албан ёсны эхнэр нөхөр хоёрын дундаас гарсан хүүхэд бол биш ээ гэсэн үг. 그런가 하면 짐승 가운데서도 그 짐승 가운데서도 뭐 쩔뚝거리거나 또 아니면은 어떤 장애를 가지고 있는 짐승은 하나님 앞에 제물로 쓸 수가 없어요. За тэгвэл одоо Израилийн ард түмэн одоо юу гэдэг юм бурхны өмнө дахид өргөхдөө ямар нэгэн асуудалтай мал эсвэл амьтнаар тийм ээ одоо дахид өргөж бодохгүй доглон ч юм уу сонхоор ямар нэг тийм одоо эрхтний хувьд асуудалтай байх юм бол бурхны өмнө дахид өргөж болдоггүй байсан. 그래서 이스라엘 백성이 장애를 가진 사람에 대해서는 이 사람은 하나님 앞에 부정한 사람이다라는 사고를 갖고 있습니다. Тэгвэл Израилийн ард түмэн энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг юу гэж үздэг байсан бэ гэвэл бурхны өмнө бузар гэж үздэг, бузар хүн гэж үздэг байсан байна. 다른 말로 하면 이 사람은 축복받지 못한 사람이다. 저주받은 사람이다. 그렇게 표현하는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүн бол тийм ээ одоо өрөөл авч чадахгүй, өрөөгдөж чадахгүй тийм ээ ийм хүн гэж илэрхийлж хэлж байгаа. 자, 그러한 시각을 갖고 있었기 때문에 그런 장애를 가지고 있는 사람들은 어떻게 대우했을까? За тэгвэл үнэхээр бид нэр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүний талаар ингэж бодож байгаа юм чинь тэр хүмүүстэй харилцахдаа яаж харилцах байсан? Харилцах бол 장애를 가지고 있는 사람을 멸시하고 무시하고 때로는 그런 모습이 그 시대의 모습이었습니다. тэгвэл тэр хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дорд үзэж, тийм ээ тэр хүнийг дорд үзэж, үл тоомсорлож, доромжилж энэ бол ерөөсөө тэдний одоо ойлгох толгоонд нь байдаг оюун ухаанд байдаг юм хутгын ерөөсөө тийм байна. 근데 이 사람은 특별히 그런 부정하고 때로는 축복받지 못한 사람이라는 것을 나면서라는 단어를 보면 이 사람은 많은 사람들이 이 안진뱅이가 태어날 때부터 이 사람을 축복받지 못한 사람이다. 부정한 사람이라고 여겼다는 겁니다. За тэгвэл энэ төрөлхийн одоо энэ сунг хүн байна тийм ээ сумгай хүн, сунгувчтай хүн. Энэ хүн бол төрөлхийн байгаа учраас энийг одоо хүмүүс үзэхдээ ёроолыг авч чадахгүй, бурхнаар ёроогдож чадахгүй, угийн одоо тэр бузар хүн гэж үзэж байсан байна. 절망적이고 미래가 보이지 않는 사람이죠. Тэр хүний хувьд бол үнэхээр одоо юу гэдэг ирээдүй байхгүй, гэрэлт ирээдүй гэдэг зүйл байхгүй, үнэхээр цөхрлөөр дүүрсэн ийм хүн байна. 얼마나 불쌍해. үнэхээр өрөвдөлтэй. 자, 그런데 하나님은 이 사람을 통해서 초대교회 큰 부흥의 역사를 준비하십니다. Гэтэл бурхан энэ хүнээр дамжуулан анхны чуулганы үед тэр агуу сэргэлтийг бэлдэж байсан байна. 그렇기 때문에 오늘날 우리의 시각도 그래야 됩니다. Тэгвэл өнөөдөр бидний харах өнцөг хүртэл ийм байх хэрэгтэй. 우리의 자녀들이라든지 Магадгүй манай хүүхдүүд 우리가 인도하는 사람 가운데 장애가 있어도 бидний 낙심할 필요 одоо 없어요. бидний үр хүүхдүүдийн дунд эсвэл бидний удирдах байгаа хүмүүсийн дунд ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг гэх юм бол бид нар түүнээс болж сэтгэлээр унах шаардлага байхгүй. 하나님이 어떻게 글을 쓰실지 몰라요. Бурхан хэрхэн түүнийг ашиглахыг бид нар мэдэхгүй. 미국의 유명한 닉 부이치치라고 하는 양쪽 팔을 다리가 없이 태어난 사람. 그 사람은 아주 유명한 사람입니다.
Ник нөгөө 닉 부이치치. Ник Вуйчич гэдэг хүн, Америкийн хүн тийм ээ, Америкийн иргэн. Тэр бол хоёр хөлгүй төрсөн байгаа. 하나님이 어찌 보면 그가 가지고 있는 장애를 볼 때 사람들은 아유, 저 참 불쌍한 사람, 저 사람은 참 복도 치지도 없는 사람이다 이렇게 생각할 수 있어요. Магадгүй тэр хүнийг харахтаа хүмүүс мөр яасан ч өрөвдөлтөө энэ хин одоо энэ хүн үнэхээр өстой нэр бурхны өрөөлийг авч чадаагүй хүн байна гэж бодож болно. 그런데 닉 부이치치는 미국에서 아주 존경받는 사람 가운데 하나입니다. А гэтэл Ник Вуйчич болохоор тэр Америкийн тэр одоо иргэд дунд тийм одоо маш их хүндлэгдсэн тийм хүн байгаа. 많은 청년들이 닉 부이치치에게 도전을 받고 자기가 잘못된 길에서 돌아왔어요. Олон залуучууд тийм ээ олон хүмүүс Ник Вуйчийн одоо тэр амьдралыг үзээд түүнийг үзээд хөөе одоо тэр одоо буруу замаасаа буцаж эргэж ирсэн одоо ийм одоо гайхалтай хүн байна. 그것은 닉 부이치치의 아버지가 목사님인데 Тэгвэл Ник Вуйчийн аав нь өөрөө пастор. 자, 자녀가 그렇게 태어났지만 그 아버지는 분명 하나님이 목적이 있어서 너를 세상에 나게 하셨을 것이다. 그렇게 항상 그래요. Хүүхэд нь хэдийгээр ингэж хөгжлийн бэрхшээлтэй төрсөн ч гэсэн тийм ээ тэр хүүхэдтэй юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхмэл бурханд ямар нэг тийм ээ зориг байгаа учраас чамайг ингэж энэ дэлхий дээр төрүүлсэн гэж хэлсэн байна. 자, 그 굉장히 중요한 거였어. Энэ бол одоо маш их чухал байна. 그러나 우리가 장애를 가지고 있는 사람들을 볼 때 닉 부이치치의 아버지와 같은 시각으로 볼 수 있는 것이 우리 그리스도인의 다른 모습입니다. За тэгвэл өнөөдөр бид нар тийм ээ тэр одоо ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг харах юм бол Ник Вуйчийн аавтай адилхан тэр өнцгөөс харж чаддаг байх нь бидний одоо маш их чухал байна. 하나님이 이 나면서부터 안진병이 된 사람 그렇게 그런 눈으로 보시는 거예요. Бурхан тэгвэл анхнаа төрөлхийн тэр суумгай өвчтөө нэг тийм байдлаас харж байсан байна. 자, 이 사람을 좀 더 보면 이 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 그랬어요. 못 걷게 된 이 안진병이를 사람들이 메고 왔다 그랬어요. За тэгвэл энэ хүний тийм ээ одоо сумгай нэг хүмүүс өдөр бүр авчран тэгвэл хүмүүс өдөр бүр авчирдаг байсан бахан түүнийг. 자, 메고 왔다는 건 뭘까요? Өдөр бүр авчирдаг байсан шалтгаан нь юу юм бэ? 이 사람이 스스로는 움직일 수 없는 아주 중한 안진병이라고 하는 거예요. 웬만해서는 안진병이들은 움직이는데 이 사람은 아무것도 움직일 수 없는 정말 움직일 수 없는 그런 중병의 상태라고 하는 것을 읽어볼 수 있어요. Тэгвэл бид нэр эндээ санах юм бол энэ хүн үнэхээр өөрөө алхаж чадахгүй. Хэдийгээр суумгай байсан ч тийм ээ алхаж чаддгүй байсан ч хүмүүс хөдлөөд өөрсдөө ингээд янз бодоод ойр орчимд явж чаддаг тохиолдол байдаг тийм үү. Гэтэл энэ хүний хувьд харах юм бол тэр алхаж чадахгүй өөрийгөө бараг хөдлөж чадахгүй байгаа учраас түүнийг хүмүүс одоо өдөр бүр авчирдаг байсан байна. 이 사람에게 희망이 있어요? Тэгвэл энэ хүнд одоо ирээдүйн нөгөө нэг эрэлт найдвар гэдэг зүйл байна уу? 미래가 보입니까? байна уу? Түүнд ирээдүй харагдаж байна уу? 하나님은 그런데 이 사람을 통해서 하나님의 역사를 하죠. Гэтэл бурхан энэ хүнээр дамжуулан өөрийн ажлыг хийж байгаа. 왜 그럴까요? Яагаад? 하나님은 구원과 하나님의 역사를 복음의 큰 부흥의 역사를 하나님이 주관하신다는 것을 보여주시는 거예요. Тэгвэл бурхан энэ одоо сэргэлт хийгээд тийм ээ гайхалтай тэр бурхан агуу ажлуудыг бурхан өөрөө удирдах байдгиймаа гэдгийг харуулахыг хүссэн ба. 그렇기 때문에 이 안진병이가 선택받은 겁니다. Тийм учраас энэ суумгай нэгэн бол тэр сонгогдсон нэгэн байна. 자, 이 사람은 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위해서 날마다 미문이라는 성전문에 두는 사람이라고 그랬어요. За тэгвэл өдөр болгон түүнийг авчираад тийм ээ сүмийн үзэсгэлэнт гэдэг хаалган дээр дааман хаалганы дэргэд суулгаад тэр хүн сүмээс одоо орж гарч байгаа тэр хүмүүсээс одоо гуйлга гуйдаг байсан байна. 이 사람이 살 수 있는 방법은 구걸하는 것밖에 없어요. Тэгвэл энэ хүний хийж чадах зүйл цаашдаа амьдралаа гэх юм авч явж амьдралдаа одоо хэрэгжүүлж хийж чадах зүйл нь юу юм бэ гэвэл ерөөсөө гуйлгагүй байна. 자, 그 시대 사람들이 어찌 보면 부정적인 시각을 갖고 있는데 그런 사람들 앞에서 나를 저주하고 나를 희망이 없다고 보고 아우 부정한 사람이라고 보는 사람들 앞에서 구걸한다고 할 때 그 구걸이 쉽겠어요? 어렵겠어요? За тэгвэл энэ хүмүүс тийм ээ одоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг одоо юудэчүүд
маш өөр одоо өнцгөөс харж ирсэн юм бузар хүн яасан бурхны өрөөл авах хүн. А гэтэл ингэж үздэг хүмүүсийн замд суугаад өдөр болгон гуйлга гуйна гэдэг тэр хүний хувьд амар байж чадах уу? 그거 쉽지 않죠. Гуйлга гуйна гэдэг бол түүний хувьд амар биш байна. 자, 그러니까 이 사람은 참, 야, 이렇게 기구한 사람이 있을까? 이렇게 불쌍할까? 참 이 사람의 형편이 참으로 안타깝구나 하는 것을 읽어볼 수가 있습니다. Тэгвэл эндээс харсан бол энэ хүний нөхцөл байдлыг бид нэр хараад ойлгохдоо энэ одоо ямар өрөвдөлтэй те үнэхээр харамсмаар ийм одоо хүн байна да гэдгийг бид нар харж бодно. 그것도 날마다 미문이라는 성전문에 둔다고 그랬어요. 미문. За тэгвэл үзэгсэн хаалга гэж тийм ээ. Өдөр бүр тэр үзэгсэн хэмээх гэж нэрлэгддэг дааман хаалганы үүдэн дээр түүнийг аваачиж суулгадаг тавьдаг байсан баг. 자, 미문은 어떤 문일까요? За тэгвэл үзэгсэн хаалга гэдэг нь ямар хаалга юм бэ? 미문은 어떤 문이죠? Үзэгсэн гэдэг нь ямар хаалга юм? 여러분들 성경에는 뭐라고 써 있어요? За энэ тэгвэл дааман хаалга гэдэг маань түүний Библиэр юу бичсэн байна вэ гэмээр? 자, 어떤 문으로 돼 있지요? 너무 큰 문 거기. 예? 큰 바깥 큰 문. 바깥에 큰 문. 아하. 그게 미문이라고요? 그 미문의 뭐라고 할까요? 위치라고 할까요? 그거는. 미문의 위치가 큰 문에 있다. 네. 뭐가 좀 잘못됐는데? 그러면 그 문은 어떤 문인지. 자, 여기 미문이라고 하는 건 사도행전 3장에 나오는 이 미문이, 자, 내가 영어 성경을 좀 볼게요. дааман хаалга гэдэг манайхан юу гэж ойлгож байна? дааман хаалга. Хашааны дааман хаалга гэхээр яхан том хаалгыг хэлдэг үстэй ер нь бол гадна босоо өндөр хаалга. хашааны тэр том хаалга. Тий, тий. 이 하션이 미문은, 텀 하다. 자, 여기 뭐라고 되어 있냐면 미문은 구석에 있는 문이에요. 구석에 있는 템플 게이트, 템플로 들어가는 곳으로 불렀는데 carry to the temple gate라고 되어 있는데 clip from verse, 성전 앞에서 두어서 성전을 구걸하는 자라고 그러는데 그 care beautiful이라고 되어 있네. gate cared 부르는데 이제 뭐 어디서 불렀다는 뜻인데, 여기 중요한 것은 뭐냐면 여기 성전은 이 미문이라고 하는 것은 성전 옆에 있는 작은 문을 가르쳐요. 성전의 정문이 아니고 성전 저쪽에 어떻게 보면 구석에 있는 성전에 들어간 정상적인 문이 아니에요. 저 옆에 다른 문이 하나 있어요. 근데 그 문은 어떤 문이냐면 양떼들이 성전에 이제 어떻게 보면 제물로 들어가는 양떼들 있잖아요. 그 들어가는 작은 문을 미문이라고 그래요. За тэгвэл энэ үзэсгэлэн хаалга гэдэг маань болохоор юу хэлж байна вэ гэх юм бол тэр нөгөө том дааман хаалга бол биш. Өөр нэг булан хэсэгтэй байдаг. Тэр ариун сүмд одоо өргөл бодохоор одоо оруулдаг хон ямаа одоо тууж оруулдаг тэр одоо нэг булан байдаг жижигхэн хаалгыг хэлж байна. 그러니까 이 사람의 형편이, 자, 정상적인 큰 문 앞에도 물론 구걸하는 사람이 있을 겁니다. мэдээж магадгүй тэр одоо том хаалганы одоо юу гэдэг хажууд гуйлгадаг хүмүүс мэдээж бас тэр хавцаа байж л байгаа. 근데 이 사람은 이 미문이라고 하는 작은 문, 거기에서 구걸을 했단 말이에요. Гэтэл энэ хүн үзэсгэлэн таагигдэх тэмээ тэр жижигхэн хаалганы хажууд гуйлгадаг байна. 또 이 미문은 또 어떤 문이라고 하냐면 아름다운 문이다. 이제 이 미가 아름다울 미제 그 한문으로 하면 아름다울 미란 아름다울 미자예요. 사실은 한문으로 본다고 하면. 그러니까 아름다운 문이다. 이렇게 어찌 보면 겉으로 볼 때는 아름다운 문이에요. За тэгвэл энэ дэр хаалганы нэр нь өөрөө үзэсгэлэнт гэж хаалга байна тийм ээ, үзэсгэлэнт. 겉으로 볼 때는 아름다운 문이었지만 사실은 어떤 의도에서 아름다운 문이라고 했는지는 알 수 없습니다. За үзэсгэлэнт гэдэг нэршилтэй болохоос биш яг ямар утгаар ямар нөхцөл байдлаас энэ хаалгыг үзэсгэлэнт гэж нэрлэснийг бол мэдэхгүй. 자, 그 앞에서 사람들에게
부정하다고 안 태어났으면 좋겠다라고 생각하는 사람 구걸하고 있을 때 많은 사람들이 참 이 사람을 어떤 눈으로 보았을까 한번 우리가 생각해 볼 수 있죠. За тэгвэл бүгдээрээ тийм ээ одоо ойлгож харах юм бол энэ юу гэж байна гэх юм бол одоо тэр үзэгсэн тэмээх тэр жижигхэн хаалганы хажууд сууж байхад тэр хүнийг тийм ээ энэ хүмүүс инста бузар амьтан барыг төрөхгүй байсан нь дээр гэж хэлэгдэж харж байгаа тийм ээ тийм нүдээр харж байхад энэ хүний нөхцөл байдал тэр газар суугаад гуйж байгаа байдал нь үнэхээр одоо юу гэдэг ямар нөхцөл байдал тэр байсан болоо. 근데 마침 오후 3시에 베드로와 요한이 성전으로 이제 기도하러 가는 중에 그 미문을 통해서 성전에 들어가게 되었어요. Гэтэл одоо яг тэр үеэр тийм ээ одоо Петр болоод Иохан хоёр 9-р цагийн үед буюу үдээс хойш бидний цагаар үдээс хойш 3 цагийн үед залбирахаар тэр ариун сүм рүү явж байсан. 그럴 때 이 안진뱅이가 베드로와 요한에게 구걸을 했습니다. За тэр үед Петр Иохан хоёр одоо Иохан хоёр явж байхад одоо тэр сумгаар хүн тэр хоёрын өмнө тэр хоёроос гуйлах байсан. 자, 베드로와 요한이 그 구걸하는 안진뱅이를 보면서 뭐라고 했냐면 우리를 보라고 얘기했습니다. 우리를 보라. За тэгээд тэр хоёр тэр сумгаа өвчтөй хүн тэр хоёроос гуйлах гуйхад Петр Иохан хоёр тэр хүнийг юу гэж хэлсэн бэ гэвэл наашаа хараа гэж тэр хүнд хэлсэн байна. 자, 베드로와 요한이 왜 안진뱅이한테 우리를 보라 그랬을까요? Яагаад тэгвэл тэр хоёр наашаа хар гэж хэлсэн болоо. 자, 그 사람을 보면서 우리를 보라고 했을 때 분명 베드로와 요한은 성령의 사람입니다. За Петр Иохан хоёр бол үнэхээр ариун сүнсээр дүүрсэн одоо ариун сүнсээр дүүрэн ариун сүнсний хүмүүс байгаа тийм ээ. 하나님이 그 안진뱅이를 고쳐줄 수 있을 것이라는 믿음을 갖고 있는 거예요. Тэгвэл үнэхээр тэр хүн бол тийм ээ одоо юу гэдэг бурхан бол энэ суумгай хүнийг эдгэж чадна гэсэн итгэлтэй байгаа тэр хоёр. 하나님의 긍휼의 마음. Бурханы тэр инэрлийн сэтгэл. 하나님이 이 땅에 예수 그리스도를 보내주신 목적. Бурхан Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн тэр зорилго. 그런 병들고 상해를 가진 사람을 살리는 게 하나님이 원하시는 것이구나 하는 그런 마음으로 그 안진뱅이를 보았어요. Үнэхээр одоо тэр бурханы тэр одоо зорилгын дагуу энэ хүнийг одоо бурхан эдгэнэ гэсэн одоо байдлаас одоо тэр хүнийг биднэр лөө наашаа хараа гэж хэлсэн байна. 자, 그럴 때 이 사람은 아니 우리를 보라고 하니까 뭔가 좀 하나 베드로와 요한이 뭔가 줄라나 보다 생각하고 바라보았습니다. 이렇게 바라보았는데 гэтэл нөгөө суумгай хүн маань тийм ээ Петр Иохан хоёр наашаа хар гэж хэлсэн учраас энэ хоёр хүн надад ямар нэгэн зүйл өгч байна гэж бодоод Петр рүү харсан. 그때 베드로가 이야기를 합니다. Тэр үед Петр тэр хүнд хэлсэн байгаа. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 이렇게 외친 거예요. За гэтэл юу гэсэн бэ гэвэл надад аалт мөнгө байхгүй харин өөрт байгаагаад би чамд өгье гээд Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явахтун гэж хэлээд гэсэн байна. 은과 금은 내게 없다 하지만은 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라라고 얘기하면서 그 아래 보면 오른손을 잡아서 이렇게 세웠습니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол аалт мөнгө үнэхээр надад байхгүй харин надад байгаа зүйл нь шүү. Одоо харин надад байгаа зүйлээ чамд өгье гээд Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явахтун гэж хэлээд баруун гараас нь босож татаж одоо өндийлгсэн байгаа. 자, 그럴 때 놀라운 역사가 일어났지요. гэтэл тэнд үнэхээр гайхалтай зүйл бий болсон. гайхамшиг. 발과 발목이 다 굳어버렸던 나면서부터 펴지지 않았던 그 발과 발목에 힘을 얻고 이 사람이 뛰어서서 걸었습니다. За үнэхээр төрөлхийн одоо сумгаа өвчтөө нэгэн бол одоо хөлн булчин шүрмэс нь бүгдээрээ хатуураад хатангашраа тийм ээ ямар ч одоо хүчгүй болсон байсан түүний хөл шагаан хүчийг хүч ороод үсрэн цэг зогсоод алхаж ихтэв гэсэн байгаа 8 дугаар эшлэл. 안진뱅이가 고침받은 역사가 나타난 거예요. Энд чинь нөгөө нэг сумгаа өвчтөө нэгэн алхдаг болсон. Тийм ээ илэгсэн одоо гайхамшиг бий болсон. Энэ одоо бодит одоо гайхамшиг байгаа. 자, 베드로와 요한이 안진뱅이를 보면서 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 할 때 베드로와 요한이
하나님이 반드시 이 안진뱅이를 이렇게 세우실 것이라는 믿음을 가지고서 그에게 명령한 겁니다. Петр болон Иохан хоёр тийм ээ одоо надад алт мөнгө байхгүй харин надад байгаа зүйлээ би өгье. Назар Есүс Христийн нэрээр босоод алхаа гэж хэлэхдээ үнэхээр бурхан энэ хүнийг босгож алхуулах хүч чадалтай гэдэгт тэр хоёр баттай итгэж байсан баг. 또 베드로와 요한을 하나님이 붙들고 안진뱅이를 일으킨 것 같이 이스라엘 백성을 유다 백성을 이렇게 세울 것이라고 하는 표적을 이 안진뱅이를 통해서 보여준 거예요. Тэгвэл бурхан бас Петр болон Иоханоор дамжуулан энэ юудэчүүдийг энэ Израилийн ард түмнийг бас босгох болно гэдгийг энэ сумгай өвчтөө нэгнийг тэр хоёроор бас ингэж дамжуулан босгосонтой адилхан ингэж босгох болно гэдгийг одоо бурхан харуулсан байна. 저도 그런 생각을 할 때가 있습니다. Би ч надад ч гэсэн заримдаа ингэж бодогдох үе байдаг. 하나님 저를 이곳으로 보내줬으면 Бурхан намайг ийшээ илгээсэн бол 하나님 그 증거를 보여주십시오. бурхан та өөрөө надад тэр баталгаагаа харуулаач. 내가 그렇게 기도할 때가 있었어요. Заримдаа ингэж залбирах үе байсан. 자, 몽골에 가서도 그렇게 기도했어요. Монголд очоод ч гэсэн тэгж залбирч байсан. 왜 많은 나라들 여러 나라들 6개 나라를 갔는데 그 중에 하나가 몽골인데 하나님 저를 이곳으로 보낸 이유가 무엇입니까라고 내가 하나님께 기도한 적이 있어요. За тэгээд мэдээж олон улс орн байсан. За тэр дундаас ийшээ илгээсэн шалтгаан нь бурхан минь ийшээ намайг илгээсэн шалтгаан нь юу юм бэ гэж залбирч байсан удаа байгаа. 자, 은혜 받은 것도 있었습니다. Мэдээж ивэд нэгүүлсэл авсан үеч гэсэн байгаа. 근데 많은 고민에 빠진 적도 있었어요. Тэр тэгээс тэгэж зогсохгүй маш их одоо юу гэдэг зүйл бодож санах үеч гэсэн бас байсан. 자, 그럴 때 그만두고 내가 다른 곳에 가서 이 좀 복음을 전해야 되겠다. 이런 생각을 한 적도 있었습니다. За тэгээд зогсохгүй за би одоо энэ хийж байгаа ажлаа болий ярьж тийм ээ би өөр газар очиж сайн мэдээ дамжуулъя гэж бодох үеч гэсэн бас байсан. 자, 그런 생각을 한 적도 있지만 어떻게 보면 나에게는 큰 고민이죠. За ингэж бодох үе, ингэж залбирах үе байсан ч гэсэн энэ маань нэг ёсны миний хувьд бол санаа зовох зүйл гэх үү одоо тийм ээ. За энийг одоо яах вэ гэсэн юм бодол байгаа. 그런데 하나님이 왜 나를 이곳으로 보냈을까 할 때 하나님이 깨닫게 하시고 또 성령의 감동을 통해서 느끼게 하시는 게 있더라. Үнэхээр яагаад намайг ийшээ илгээсэн болоо гэж бодож тийм ээ одоо тунгаах үед ариун сүнсээр дамжуулан бурхан надад одоо өгсөн тэр мэдрэмжүүд гэж байдаг. 그건 어떻게 보면 표적입니다. 표적. Энэ бол нэг ёсны бас нэг өөр тэмдэг байгаа. 과거에 의료 선교하면서 한국에서는 아무리 침 놔도 중풍병자 안 일어나. 네? 한국에서는 아무리 침을 놔도 중풍병자가 잘 안 일어난다고. Солонгост бол тийм ээ одоо юу гэдэг хичнээн их зүү тавиад одоо эмчилгээ хийсэн ч сумгай өвчтөй хүмүүс босдоггүй. 내가 데려가신 분들은 한국에서 유명한 분들인데 거기 갈 때마다 6명, 7명이 중풍병자가 일어나고 얼굴이 돌아간 사람이 멀쩡하게 잡히고 눈이 실명됐던 사람이 눈이 떠지고 그런 동영상이 지금도 있어요. Харин одоо миний одоо юу гэдэг бурхны ажлыг хийхээр одоо ингээд эмчилгээний багтаа явах болгонд бурхан одоо тэр газар өөрийн гайхамшигыг бий болгож сумгай өвчтөй байсан хүмүүс хүртэл тийм ээ босож явдаг болсон. Одоо нүүр нь ингээ морицсан байсан хүмүүс хүртэл нүүр нь одоо тэгшэрсэн, нүд нь хараа муудаад нүд нь нээгдэхгүй байсан хүмүүс хүртэл ингээ нүд нь нээгдсэн. Ийм одоо гайхалтай зүйлсүүд хүртэл гайхамшгууд хүртэл болж исэн байгаа. 자, 잠깐만요. 자, 그래서 한국에서는 그런 역사가 일어나지 않는데 의료 선교 가는데 너무 그런 역사가 많이 일어나는. Гэтэл Солонгост ийм гайхамшиг болдгоо хэрнээ яг сайн мэдээ түгээхээр явж байгаа тэр газар орнуудад улс орнуудад ийм одоо юу гэдэг гайхамшигуд болсоор байсан. 내가 객관적으로 경험한 것은 자, 복음을 전하러 갔는데 어찌 보면 한국에서 목회하다가 가니까 쉬지도 못하고 엄청나게 피곤해요.
사실 다른 곳에 여행한다는 건 굉장히 피곤한 일이에요. Аха. За тэгээд мэдээж тэр сайн мэдээгээр явхад өөр газар тийм ээ өөр улс оронд ингэж сайн мэдээгээр түгээж явхад бол махан биеийн хувьд бол маш их ядардаг. 그런데 한 주간 선교하는 동안에 얼마나 몸이 가벼운지 내가 공중에 붕 떠 있는 것 같아. 막 날아다니는 것 같아. 그렇게 몸이 가볍고 마음이 평안해. Гэтэл үнэхээр сайн мэдээ дамжуулаад явж байх үед тэр гайхамшиг тохиолдсон үед үнэхээр би агаар дээр нисж байгаа юм шиг би маань тийм одоо хөнгөн байдаг. 그걸 하나님이 기뻐하신다는 뜻이에요. Энэ бол одоо бурхны тааламж хүсэл байна. 그게 표적이라 사실. Энэ бол одоо бурхны гайхамшиг, бурхны тэмдэг гэсэн үг. 그 당시엔 잘 몰랐는데 나중에 깨달았어. Тэр үедээ бол сайн мэддэггүй байсан. Харин дараа нь одоо мэдсэн байна. 지금 몽골에 간 지 16년째 됐는데 16년이 지나면서 정말 세기도 아는 것처럼 여러 번 그만두려고 그랬잖아요. 16 жилийн турш одоо Монголд ирж байна. За тэгээд энэ хугацаанд мэдээж хэд хэдэн удаа би Монголд үйлчлэг үйлчлэлээ болио гэж бодогдох үеуд хүртэл байсан. 그런데 하나님이 역사하셨어요. Гэтэл бурхан ажиллаа хийж байсан. 자, 하나님이 역사하셔서 오늘 그래도 여러분들이 또 우리를 통해서 성경을 공부하고 또 19명이나 되는 학생이 졸업을 하고 또 그중에는 사역하는 사람들이 있고 그런 모습을 볼 때마다 하나님이 이것을 위해서 나를 이곳으로 인도하셨구나. 깨달음. Үнэхээр тэгж одоо юу хэд хэдэн удаа бодогдож байсан үе байсан ч гэсэн яг ингээд эргээд харах юм бол 19 орчим 19 16 орчим хүн төгсөж тийм ээ одоо хүртэл одоо хэдэн магистр төгсөж ингээд өнөөдрийн одоо үр дүн ингээ харах юм бол бурхан энэ газар надаар дамжуулан ингэж ажиллаа хийхийг хүсч байжээ гэсэн ийм бодол хүртэл өөрөө ирэхгүй төрдөг. 처음에는 혼자였죠. мэдээж анхандаа бол би ганцаараа байсан. 지금은 돕는 사람들이 많아졌습니다. Одоо бол надад тусалдаг туслагч нар олон байгаа. 그동안에 내가 몽골에 데려간 목사님이 16명이나 됩니다. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол руу авч явж байсан гэхүү хамт явж байсан одоо пасторууд нийтдээ 16 мянга 16명. 16 хүн хамтдаа одоо явж байсан байна. 그분들 중에 반절이 지금도 나를 돕고 있어요. Тэдний дундаас одоо барыг хагасан тийм ээ одоо надад ингэж туслаж байдаг байгаа. 자, 이게 하나님의 특별한 은혜인데 Энэ бол бурхны онцгой нэгүсэл. 사도 베드로를 통해 초대교회를 구원하시려고 초대교회의 부흥의 역사를 이루시려는 것이 어찌 보면 안진뱅이가 일어난 표적을 통해서 하나님이 보여주신 거예요. Илч Петрээр дамжуулан анхны чуулганы үед тэр сэргээлтийг өгөхийн тулд тийм ээ бурхан тэр сумгаа өвчтөө нэгнийг одоо Петр болон Иоханноор дамжуулан тэр босгосон байна. 나도 여러분들을 생각할 때 그렇습니다. 여러분들이 나를 통해서 일어나는 역사가 있었으면 좋겠어요. Би ч гэсэн та нарын хувьд бодохдоо үнэхээр та нар ч гэсэн одоо миний энэ хийж байгаа үйлчлэлээр дамжуулан одоо бүгдээрээ босоосоо гэж хүсэж байна. 안진뱅이의 신앙에서 자라난 신앙으로 뛰어 일어나면 좋겠어요. Сумгаа нэгний итгэл биш тийм ээ. Тэрнээс илүү өссөн, босож, үсэрч харайсан одоо ийм өссөн ийм итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. 그러려면 물질 세계를 초월해야 돼. Хэрвээ үнэхээр тэгхийн тулд тийм ээ одоо эд баялаг тэр материаллык зүйлсийн одоо ертөнцөөс бид нар гарч чадах хэрэгтэй, гарах хэрэгтэй байна. 현실을 초월을 해야 됩니다. Бодит байдлаас бид нар яг одоо байгаа тэр бодит байдлаас бид нар тэр ертөнцийг орхиж гарч чаддаг байх хэрэгтэй. 여러 환경을 초월해야 돼. Олон тэр орчин нөхцөлийг бид нар хайж чадах хэрэгтэй байна. 그럴 때 저는 그렇게 생각할 겁니다. 하나님이 나를 왜 이곳으로 보냈는지 이제 알겠다. 난 그렇게 얘기할 수 있겠죠. Хэрвээ тэгэх юм бол бурхан намайг энэ газар руу яагаад илгээсэн бэ гэдгийг би одоо ойлголоо гэж би мэдчих чадах болно. 그런 확신을 저에게 좀 주세요. Ийм бат итгэлийг надад өгөөч ээ. 아무것도 안 줘도 여러분들이 Юу ч өгөхгүй байсан ч та нар 뭔가 힘을 다해서 주를 섬기겠습니다. бүх хүчээр тийм ээ эзэнд үйлчлэх болно гэж. 또 다른 영혼들을 살리겠습니다. 이렇게 Бас бусад сүнснүүдийг хүртэл би амьдруулах болно гэж. 손해 나는 게 아니에요.
Ингэхийн бол бид нар ямар нэгэн зүйлийг бид нар хохирол бид нар амсахгүй байна. 하늘에서도 갚아주시고 Тэнгэрт тийм ээ бидний энэ одоо биднэрт хариултыг минь 이 땅에서도 하나님이 төлж өгөх болно. Энэ дэлхий дээр ч гэсэн бурхан 갚아주세요. энэ дэлхий дээр ч гэсэн биднэрт төлж өгөх болно. 그리고 우리가 이 안진뱅이가 일어나는 것은 사도 베드로와 요한을 하나님이 그 시대에 쓰고 있다는 표적입니다. Тэр суумгай өвчтөө нэгэн тэр босож тийм ээ алхаж байгаа бол тийм ээ бурхан энэ Петр болоод Иоханыг тэр үед анхны чуулганы үед би бод энэ хүмүүсийг ашиглаж байна гэсний нэг тэмдэг байх нь. 복음의 역사, 부흥의 역사는 어떤 사람의 모습을 가지고 하는 게 아니라 아까도 얘기한 것처럼 하나님의 특별한 역사로 나타난다고 하는 것을 보여주십니다. Сайн мэдээний ажил, сэргэлтийн ажил маань тийм ээ одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүгээр нэг одоо боддог биш онцгой тэр бурхны сэргэлтийн ажил юм а гэдгийг бид нар харах. 그것은 베드로와 요한이 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라고 할 때 이 안진뱅이가 예수 그리스도를 영접하면 하나님이 반드시 이 안진뱅이를 고쳐주실 것이라는 믿음을 가졌기 때문에 잡아 일으킨 겁니다. Тэр хоёр Петр Иохан хоёр тийм ээ үнэхээр сумгаа нэгэн дээр очоод Назарын Есүсийн нэрээр одоо Назарын Есүсийн нэрээр босоод явагдсан гэж хэлэхдээ бурхан бол энэ сумгаа нэг босгож өгнө гэдэгт итгэсэн учраас итгэж байсан учраас түүний баруун гараас нь татаж босгосон үндийлгсэн бахан. 만약에 잡아 일으켰는데 안 일어났다. 그럼 어떻게 돼? Хэрвээ тэр баруун гараас нь бариад үндийлгсэн чинь өөг чинь босч чадахгүй байд яах вэ? 그런 일은 없을 겁니다. Мэдээж бурханы хувьд тийм зүйл байхгүй байна. 그런 일은 없지만 만약에 안 일어나면 어떻게? Тийм зүйл байхгүй ч гэсэн хэрвээ гэдэг үгээс босхгүй байвал яах вэ? 큰일 나는 거예요. Хэрвээ тийм бол одоо болохгүй одоо боо юм болох нь шүү дээ. 그럴 때 우리가 아무나 붙들고서 잡아 당기는 게 아니에요. 아무나 붙들고. Хэнийг ч хамаагүй ингээд бариад батаад босгох бол биш ээ. 여러분들에게 내가 컨퍼런스 가지 말라고 하는 게 그래서 그런 거예요. Тийм учраас би та нарт тэр янз янзын нөгөө нэг компрессор ч юм уу яг одоо нэг тэр одоо бодоод байгаа одоо цугларалтууд тийм ээ ийм зүйлд битгий очоо гэдэг чинь ийм утгаар хэлж байгаа юм. 여러분들 유튜브에 보면 한국에 어떤 청년 전도사가 저쪽에 남미라든지 아프리카 같은 데 가서 선교를 합니다. 예? YouTube дээр харах юм бол Солонгосын нэг одоо сайн мэдээ түгээгч одоо өмнөд Америк ч юм уу одоо тийм ийм газар нутгад очоод ингээд сайн мэдээ түгээж байгаа. 멀쩡한 아줌마를 세워놓고 멀쩡한 아줌마한테 가가지고서 내가 당신에게 귀신을 쫓아내주겠다면서 귀신 들었는지 안 들었는지 어떻게 알아? 근데 귀신 쫓아내겠다고 하면서 뭐 기도하더니 탕 때리는 거야. 아줌마가. Гэтэл тэр залуу юу гэдэг тэр сайн мэдээ түгээс зүгээр нэг одоо эрүүл саруул нэг эмэгтэй дээр очингуудаа би таны одоо сүнсийг хөөж өгөл муу сүнсийг чинь хөөн гэж одоо тий залбирчаасна ингээл толгоор тогсон чинь нөгөөх нь хойшоо дон гэж унаад гисэн. 한국 옛날에 이초석 목사님이 그런 거 했어요. 이초석 гэдэг пастор ийм одоо үйл гэх юм уу одоо ийм зүйл одоо маш их хийдэг байсан. 예수 중심 교회. 예수 гол чуулган гэх үү одоо нэг тийм чуулган. 한국에서 그 사람을 예수 төв чуулган гэх юм уу? 이단이라고 합니다. энийг бол одоо Солонгост бол буруу урсгал гэж үзэж байгаа. 아마도 몽골에도 갔을 거예요. 조심해야 됩니다. Магадгүй Монголд ч гэсэн одоо ирсэн байх. Тийм учраас энэс болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그 사람이 어떻게 귀신을 쫓아내는지 아세요? Тэр хүмүүс яаж чөтгөрийг хөөдгийг мэдэх үү? 나를 봐. Нааша хар гэж. 한참 쳐다봅니다. Хэрвээ ингэж үргэлж ингэж одоо өөдөөс нь хардаг. 그리고 사탄아 물러가라. 귀신아 물러가라. Одоо чөтгөрөө зайл одоо юу гэдэг те одоо ингэж мууярын сүнсээ чи сатанаа зайл гэдэг одоо байнгын одоо тэгж залбирдаг. 최면을 걸어요. 최면. 최면을 건다고. 최면. Одоо ингэж одоо ихэнх хэсэгтээ ингэж одоо хэлдэг байгаа. 그건 성령의 역사가 아니에요. Энэ бол ариун сүнсний ажил биш байна. 베드로와 요한은 최면을 걸은 게 아니에요. Петр Иохан хоёр бол ерөөсө тгэгээгүй. 베드로와 요한은 나사렛 예수 그리스도를 믿으면 반드시 이 안진뱅이가 일어날 것이라고 하는 믿음의 확신을 가졌기 때문에 이렇게 세운 겁니다.
Петр, Иохан хоёр бол тийм ээ энэ сунг өвчтөө нэг бурхан бол заавал босгоно гэсэн итгэл байсан учраас тийм ээ тэр итгэл байсан учраас түүнийг татаж босгосон байгаа. 그리고 야고보서 5장에 믿음의 기도는 병든 자를 낫게 한다고 그랬습니다. За тийм учраас Яаковын 5 дугаар бүлэг дээр тийм ээ одоо итгэлийн залбирал бол өвчтөө хүнийг ч одоо босгох одоо чадвартай, эдгэх чадвартай гэсэн байна. 의인의 간구는 크다고 그랬습니다. Тэр зөвхт нэгний одоо залбирал бол одоо хүчтэй гэсэн байгаа тийм ээ. 그러니까 여러분들이 정말 믿음으로 정말 하나님이 이러한 사람을 살리실 것이라고 하는 확신이 있다고 하면 그를 위해서 기도하세요. 그럼 하나님이 역사하십니다. Та нар үнэхээр одоо юу гэдэг бурхан үнэхээр энэ хүнийг эдгэх болно, бурхан энэ хүнийг үнэхээр эдгэж чадна гэсэн үнэхээр тийм итгэлтэй байвал залбираарай. 만약에 안 고쳐지면 어떻게 해요? 안 고쳐지면 Гэтэл бурхан эдгэж өгөхгүй бол яах вэ? 안 고쳐줘도 감사. Эдгэж өгөхгүй байсан ч талархах хэрэгтэй. 그것이 굉장히 중요합니다. Талархах гэдэг маань хамгийн их чухал 자, байх нэ. 그럴 때 이 안진뱅이가 뛰어서서 걸었어요. За гэтэл нөгөө 8 дугаар ишлэл дээр нөгөө сунг байсан нөгөө хүн маань үсрэн босож, үсрэн тийм ээ цэг зогсоод алхаж эхлэв гэсэн байна. 또 베드로와 요한과 함께 성전에 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 했습니다. За тэгээд тэдэнтэй сүмд орж цовхчиж гэсэн байгаа. 또 하나님을 찬송했어요. За тэгээд бурхныг магтав гэсэн. 자, 안진뱅이의 모습을 통해서 우리가 어떤 것을 읽을까? За бид нар энэ тэгвэл сунг өвчтөө нэгний тэр дүр төрхөөр дамжуулан бид нар юуг ойлгож харж болох юм бэ? 안진뱅이가 성전 미문에서 구걸했지만 이 안진뱅이의 중심이 어떤 중심이었는가를 우리가 읽어볼 수 있습니다. Хэдийгээр сунг өвчтөө нэгэн тийм ээ одоо үзэгсэн тэмээх хаалганы хажууд суугаад тэр үзэгсэн тэмээх хаалганы хажууд суугаад гуйдаг байсан ч гэсэн энэ хүний дотор тийм ээ дотор нь юу байсан бэ гэдгийг бид нэр эндээс харж байна. 자, 뛰어서서 걸었다고 하는 것은 뭐냐면 베드로와 요한이 믿음으로 나에게 말하는 것을 화답했다는 뜻입니다. За тэгээд тэр цовхчиж гэсэн байгаа. Тэгвэл энэ яагаад цовхчиж байгаа юм бэ гэвэл Петр, Иохан хоёрын хэлснийг тэр сунг өвчтөө хүн хүртэл итгэлээр хүлээж авсан байна. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 할 때 아멘 하고 화답한 거예요. Тэр Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явахтун гэж хэлэхэд тэр амен гэж хариулж чадсан байна. 안진뱅이의 믿음의 역사도 화합을 해서 일어선 겁니다. Сунг нэгний тийм ээ тэр итгэл нь хүртэл нэгдэж түүнийг босгосон байна. 그들과 함께 성전으로 들어갔다고 할 때 안진뱅이는 자기를 고쳐주신 하나님에게 감사하면서 베드로와 요한이 하나님 보내신 사도인 것을 믿고 이제는 그들과 함께 하겠다고 하는 것을 보여준 거예요. Тэр тэдэнтэй нэгдэж сүм рүү орсон гэдэг маань юу вэ гэх юм бол юу судалсан бэ гэх юм бол бурхан тэр хоёрыг илгээсэн гэдэгт тэр итгээд тийм ээ цаашдаа ч гэсэн тэр тэднэртэй хамтан бурханы ажлыг хийх болно, хамт байх болно гэдгийг одоо нэг илэрхийлсэн байгаа. 안진뱅이가 얼마나 희망이 생겼는지, 얼마나 감사한지 걷기도 하고 뛰기도 하면서 하나님을 찬송했어요. Сумгаа өвчтөө нэгэн тийм ээ одоо хичнээн ирээдүйтэй найдвартай хөө баталгаатай байгаа нь юу вэ гэвэл тэр босоод түнд найдвар төрсөн тэр бурхантай хамт байгааг найдвар. 그 안진뱅이를 통해서 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송하는 보고 그 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인해서 하나님 앞에 심히 놀랍게 여기니라 이런 말씀을 했는데 За тэгээд 9 дугаар ишлэл дээр бурханыг магтан алхаж буй түүнийг бүх хүн хараад сүмийн үзэгсэнс дааман хаалганы дэргэд гуйлаг гуйхаар суудаг байсан нэгэн болохыг таньж түүнд тохиолдсон явдалд гайхан алмаарцгаа гэсэн байна. 안진뱅이 베드로가 처음 전도할 때는 한 3,000명이 예수를 믿었는데 나중에 이 안진뱅이의 역사를 통해서 안진뱅이의 증거를 통해서 5,000명이나 되는 사람이 구원을 받습니다. Петр анх сайн мэдээ түгээхэд 3,000 орчим хүмүүс 3,000 хүн одоо итгэж байсан тийм үү. Гэтэл дараа нь энэ сунг байсан хүн сайн мэдээ түгээгээд Петртэй хамт гэрчлэхэд дараа нь 5,000 хүн одоо бурхны өмнө ирдэг байна. 결과적으로 이 안진뱅이는 해피엔딩입니다.
За үр дүнд нь гэх юм бол сумгай өвчтөй нэгний хувьд сумгай өвчтөй нэгний хувьд хэппи энд буюу аз жаргалтай төгсгөлтэй болсон байна. 전혀 소망이 없고 미래가 없던 이 사람이 결과적으로 초대교회 모습을 보면 사도와 더불어서 초대교회 기초를 세우는데 크게 쓰임을 받은 사람. Ямар ч ирээдүйгүй тийм ээ гэрэлт ирээдүйгүй найдваргүй байсан энэ сунг өвчтөй нэгний хувьд тэр эцнэрээр дамжуулан түүний хувьд амьдрал нь шал өөр болж тийм ээ тэр одоо сэргэж амьдрсан байна. 여러분들도 안진뱅이를 일으키세요. Та нар ч гэсэн сунг өвчтөй нэг 그러면 болохоор 하나님이 이 초대교회 풍의 역사와 같은 역사를 우리 몽골에도 역사하실 것입니다. хэрвээ тийх юм бол бурхан тэр анхны чуулганы тэр сэргэлтийн үетэй адилхан Монголд ч гэсэн бурхан өөрийн ажлаа ингэж хийх болно. 아픈 사람, 가난한 사람, 어려운 사람들을 보면 피하지 말고 그들을 놓고 하나님 앞에 기도하세요. Тийм ээ одоо хүнд хэцүү амьдралтай хүн таарлах юм бол тэднээс зугталгүйгээр харин ч тэдний төлөө бурханы өмнө залбираарай. 나는 지금도 여러분들을 위해서 기도하지만 지난번에 게릴게교회 여름 성경학교 하고 와서 거기 있는 아이들을 놓고 기도해. Би өмнө нь тийм ээ та нарын төлөө залбирдаг байсан. Гэхдээ одоо би 8 сард гэрэлгээ чуулганд хүүхдийн библийн сургалт хийснээс хойш тэр хүүхдүүдийн төлөө ч гэсэн бас давхар залбирдаг болсон. 그 아이들 중에서 주의 종이 한 20명 이상 나왔으면 좋겠어요. Тэр хүүхдүүд дундаас эзний ажлыг хийдэг, эзний боодууд нь 20 гаруй хүүхдүүд ядчил одоо 20 гаруй хүүхдүүд гараасаа гэж би бодож байгаа. 난 그런 마음으로 기도합니다. Би тийм зүрх сэтгэлээр бурхны өмнө залбирч байна. 여러분들도 여러분들의 세계에서 그렇게 기도하시기 바랍니다. Та нар ч гэсэн та нар өөрсдийнхөө ертөнцид өөрсдийнхөө байга газартаа ч гэсэн ингэж залбирахыг хүсэж байна. 자, 오늘은 여기까지 하고 말아야 되겠네요. За өнөөдөр ингэж залбираад дуусгах юм. Биш ингэж дуусгах юм. 여러분들 궁금한 거 있으면 얘기하세요. За асуулт ч юм уу сонирхож байгаа зүйл байвал хэлээрэй. 오늘은 뭐 내용이 너무 간단해 가지고서 그 뭐 별로 얘기할 게 없지요. За өнөөдрийн бидний сурсан зүйлүүд угаасаа тодорхой гэх юм одоо маш ойлгомжтой байсан болохоор нэг асуугаад байх зүйл байхгүй гэж магадгүй. 자, 궁금한 거 있어요? Асуух зүйл байна уу байхгүй нь? 요즘은 어떻게 질문을 잘 안 하는구만. 그래요. 자, 그러면 자, 남슬의 자우. 나약제. 남슬의 자우 저거 기도하세요. залбираад дуусгая гэж. За. 예, 우리 기도하고 마칩시다. залбираад Хайр дуусгая. нэгүслийн бурхан танд үнэхээр талархлаа. Тэгээд энэ цагийг зөвшөөрч таны ариун сүнсний ажлуудыг энэ цаг үед ч гэсэн бид нар мэдэрч үнэхээр талархаж ариун сүнсээр дүүрч таны амар амгалан таны баяр хөөргийг бусдад дамжуулдаг хүмүүс болоход та бидний өрөөгөөч манаас боловсруулж байгаа оюутнууд багш нар оршуулагч нарын нээж өрөөж өгч таны баяр баясгалд таны амар давамжтай алхахад та өрөөгөөрөө бидний өрөөл болгож өгөөрэй гэж хайртай хэзээ Иесус Христосийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘. Амен. 자, За бүгдэнд баярлалаа. 자, 남슬의 자우 날마다 기도합니다. 새벽마다 나약 чинь төлөө өглөө болгон өөрөөр залбирдаг шүү. 예, 살려달라고 기도하고 있어요. 요즘. Одоо түүнийг идгээж өгөөч гэж залбирч байгаа. 하나님 잘 되게 해줄 겁니다. Цагаан Бурхан исэн 계세요. жоохон Идгээж өгөх болно. цагаан исэн жоохон муу хийм тэрэн болчихлоо. 그 좀 어떻게 조금씩 괜찮아요? 뭐라고 할까요? 저기 뼈 속에 예. 에는 저기 뭐라고 할까요? 셀 조그만 그거 뭐 피를 만드는 그거 있잖아요. 골수. 그래서 그거 근데 그중에서 하얀 그거 있는데 뭐라고 할까요? 골수. 그거 좀 부족해서 항암 치료 중에서 주사를 못 맞는데 요즘. 그 골수에 필요한 것은 뭐냐면 가장 좋은 게 있어 몽골에서. 이거 뭐? 소뼈 갖다가 구워. 소뼈 갖다가 끓여 가지고서 뼈 국물을 먹으라고. 누구? 한국에서도 그거 아주 좋다고.
нөгөө ясны шүл сайн уугаарай гэдэг. Өхрийн За. ясны шүл. Одоо тойгны ч юм уу нөгөө бодооны шүл мэд гэдэг биш үү? Тэр чинь сайн цагаан эсийг дэмжиж өгдөг байна. 또 그리고 칼슘을 좀 먹고 Тэгээ кальц, 칼슘. кальц. 칼슘하고 그 거기 고기 싸니까 그 소뼈 같은 거 이 정갱이 뼈 같은 거 이렇게 구워서 먹으면 거기 굴수가 나오는데 그게 사람 몸속에 그대로 들어와요. 아주 좋다고. 지훈이 Ерөнхийдөө хүн одоо юу гэдэг бүгд 80-ыг чиглэж байгаа юм бид нар ч гэсэн бүгдээрээ тийм ээ одоо бодооны шөөл сайн уух юм бол одоо ясны кальцийг дэмжин, цагаан эсийг дэмжин одоо тэр ясанд маань хүртэл биед хүртэл сайн байх нэ. Тэгэхээр сайн уугаарай. 제가 한번 그렇게 한번 해보세요. За тэгээ хэрэгжүүлээд үзээрэй. 그렇게 하고. 네. 자, 그래 오늘 여기까지 합시다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 네. За. 그리고 За баярлалаа. 그 색이 좀 나와봐요. 우선 기록 중지 하세요. 응? 기록 중지.